Вітаю всех у гэтым першым стрыме ў гэтым годзе. Привет, Ань. Так, гэта гульня майго дзяцінства. Вось. Но больш таго, гэта гульня, гэта серыя гульней Kingdom Hearts, яна была са мной вельмі доўга. Ну, таму што тут вельмі багата ў гэтай серыі гульней, вось. І яна прайшла праз все мае стады, і канкрэтна гэта першая частка. Гэта ў дзяцінстве, гэта быў мой Dark Souls. Вось, таму што, як ты бачыш, яна на ангельскай мове, і ў яе няма перакладу, вось. Ну, точнее, так, як гэта Disney. Ну, карацей, зараз я распавяду гісторыю пра гэтую гульню, пакуль мы будзем слухаць гэты афігеннейшы саундтрэк, і ён тут фенаменальны, проста найлепшы. Я уже... Ладно, я не плачу, но гэта вельмі годны саундтрэк. Вось. Спадзяюсь, што мяне чуць. Зараз я чекну, таму што будзе прыкалёва, калі... О, все, меня чуть. Так. Чат. Угу. Карацей, гэтая гульня, як ты бачыш, яна распрацавана японцамі са Square Enix, якія вядомыя па серыі гульняў Final Fantasy. Вось. І яна, скажем так, у свой час ніхто не ведаў, гэта будзе поспех або не. І увогуле легенда была такая, што у тыя часы, у 90-е, 2000-е, офіс галоўнай Диснея, ну, штаб-квартыра Диснея у Японіі, у Токіо, была ў адным будынку офісным з вось гэтай фірмай Square Enix. І у Square Enix тады быў вельмі малады гейм-дызайнер Тецуя Намура, вось, які насамрэч нарысаваў і прыдумаў персанажаў з... Зараз музыка трохі галаснейшая за мяне. Ну, я тут насамрэч нічога не магу зрабіць, па-мойму. Так. Опс. Я зараз выйду ў галоўнае меню. Ну, тут зараз... Гэта меню всей калекцыі, но гэта насамрэч не все гульні. Вось. Штосьці з гэтага, гэта проста наборы катсцэн. Ладно, я працягну свой распаведь. Карацей. Вось, гэты малады гейм-дызайнер Тецуя Намура, ён прыдумаў гэты канцэпт, і па легендзе у ліфце ён запітчыў гэта супрацоўнікам Диснея, а Дисней асабіста ў тыя часы была вельмі кансерватыўная кампанія, яны не дамаўляліся ні на гульні, або калі гэта былі гульні, яны былі распрацаваны самім Диснеем. Вось. І карацей, што, ну, мне здаецца, гэта насамрэч не ён прапічаў, мабыць, ён там з сваім начальнікам пражужаўся вушы, вось, гэтым канцэптам. І гэта начальнікі, то бок, гэта executive. CEO ўжо дамовілі з Диснеем. Мабыць, так як яны былі ў адным будынку, яны проста хадзілі на ланчы, на бізнес-ланчы ў адно і той жа месцы, і так яны ведалі адзін аднаго. Вось. Ну, супрацоўнікі Диснея і Square Enix, вось. І так гэта ўсё нарадзілася. Но проста факт у тым, што яны былі ў адным будынку іх офісы, вось. І яны дамовілись пра гэтую гульню. Ніхто не ведаў, гэта будзе поспех або не, таму канкрэтна гэты першы Kingdom Hearts, ён такі вельмі... Гэта гульня, яна вельмі складная і вельмі закончаная, вось. Таму што гэта серыя, насамрэч, вядома вельмі комплексным сюжэтам, но канкрэтна ў першай часткі гэта ёсць, но яно проста такое зачыненае. А потом, калі гэта стаў вялікі поспех, ужо ў наступных гульнях яны пачалі яшчэ наварачваць гісторыю. Яна тут вельмі складаная, у традыцыях Final Fantasy, проста комплексная. І вось гэтае вось і ўсё. Ну, калі мы будзем у гульні, у геймплеі, там можна будзе гук падправіць, вось. А пакуль я не магу нічога зрабіць. Вось. Ну і так, як я казала, для мяне ў дзяцінстве гэта быў Dark Souls, таму што ангельская мова, я нічога не разумею, а калі вы ведаеце японскі RPG, то там куча меню, дзе ўсё трэба нажымаць, дзе ўсё трэба экіпіраваць, ўсё ставіць. Я гэтага нічога не ведала. І у меня быў, ну, амаль level 1 run, і гэта было жудасна.
Так што пасля гэтага мне нічога не страшна. Ну зато зараз я буду вось якую самую складанейшую складнасць мне дадуць выбраць, я яе бяру і буду зараз гуляць. Апошні раз я гуляла, калі на PS3 былі перавыданні, таксама HD, ну гэта зараз мы на PS5 будзем гуляць. Вось, як-то так. І я не ведаю, будзем ли мы всю серыю праходзіць, но першую точно зараз пройдзем, і гэта як такой студзеньскі будзе ностальгічны, мілае праходжанне. Я паспрабую перакладаць, но тут насамрэч вельмі лёгка ангельская мова, тут є субтытры. Ну і такой як дыснеевскі будзе мульцік, і тут будзе помесь Диснея з персонажамі Final Fantasy і з вот арыгінальнымі героямі. Вось. Спадзяюсь, спадабаецца. Ну, а калі не спадабаецца, мне пофіг, потому што гэта гульня майго дзяцінства, і мне ўжо ўсё падабаецца, так што пачынаем. Мы будзем гуляць на праўдзе, но таксама є і крытыкал, но ён адчыніцца толькі пасля першага праходжання. Так што я не магу зараз крытыкал выбраць самую-самую складную складанасць. Вось. Будзем на праўдзе. Ну, конечно, на PS3 у меня крытыкал є, но не будем уже. Я і стрыміць адтуль не магу. Final Mix Pro, складнасць, камера аўтаматычная, вібрацыя уключана. І, дарэчы, так як гэта Disney, тут, па-моему, яны ўжо ўсё разбанілі, но калі гэта толькі выйшла, яны вот банілі все гэтыя ролікі на стримах, но іх нельзя было показывать, вось. Но зараз вроде разбанілі. Kingdom Hearts. I've been having these weird thoughts lately. У меня былі гэтыя чудныя думкі. Зараз. Like, гэта ўсё насправдзе або не? Музыка 2000-х. Дарэчы, прабачце, на ютубе гэта хутчэй усяго забаніць. Так, гэта музыка напісаная Утаду Хікарай, яна поп-зорка Японіі ў 2000-х, вось. Яна досыць піша музыку, і да кожнай Kingdom Hearts яна напісала тэму, вось гэтую пачатковую. А да Kingdom Hearts 3 яна нават две тэмы напісала, і адна ў супрацоўніцтве з Скрыліксам, так, з дабстэпам. І гэта проста вагонь.
Так багата трэба зрабіць, но так небагата часу. Не бойся, не бойся свой час змарнаваць, абірай. Дверь усё яшчэ зачынена. Ідзі наперад, ты зможаш гэта зрабіць? Выкарыстайце левы стык, каб хадыць. У цябе ёсць моц, і каб яна брала форму і дала тебе сілы, ты павінен набраць. Абірай мудра. Ну і кружочек это стрыбок. Гэта зараз мы абярэм нашу першую зброю і тое, по-моему, як у нас будзе, якія білкі у нас будуць першымі. То бок гэта яшчэ і скіл 3. Но тут ніхто нічога не распавядае. І, по-моему, самае добрае гэта меч. Но я абірала, по-моему, заўсёды Magic Staff. Посах магічны. Ну, ладно, чаму бы не меч? Таму што мы зараз на праўдзе будзем, і мы будзем страдаць, мне здаецца, таму што гэта ўсё ж такі японская РПГ. Так што чаму б не меч? Класічным будзем. Моц сваяра. Гэта тое, што ты шукаеш. Так. Твой шлях абраны. А што ты за яго аддаш? Ну, магію я не хачу аддаваць. Так што я аддам защиту. Мы будзем супер атакаваць. Хаця, мабыць, защиту залішыць. Ну, насамрэч, гэта ўсё трэба глядзець у гайдах, што я зараз аддаю. Я не памятаю. Так што хай будзе. Моц хранителя, міласць да сяброў, гэта тое, што ты аддаеш. Так. Все, гэта тая форма, якую ты абіраеш. Так. Гэтай кружочкі, гэта насамрэч люстэркі прынцэс, і яны тут, ну, скажем так, прынцэсы тут вельмі важную часць у сюжэце гуляюць, вось. Так, атака. ХП. Magic поинты. И тебе придется змагаться. Хай твой свет горить моцно. Это экспа, за якую мы левелапимся. І іноді з ворогаў падаюць прадметы. І розныя прадметы робяць іншыя рэчы. Некаторыя поўшчыны восстанавливаюць здароўе або магію. Ззаду. Звычайна ён атакуе з найбліжэйшага ворага, но тут є і захоп цэлі. R1.
Так, а як іх змяняць? Все, бачу. Дзвер. І калі даступна спецыяльная каманда на трохкутнік, вось гэта клічнік у нас бачна. І на трохкутнік можна, калі націскаеш трохкутнік, ён вось інспектыруе. Ну, яна зачынена, я не магу яе адчыніць. Куфар або скрыня. Ну і на трохкутнік мы адчыняем. І можна вялікія гэта толкаць. Іх можна знішчаць. І ў іх гэта прадметы падаюць. О, частка дзвяры з'явілась. І на прадметы таксама можна навадзіцца. Пачакай, дзвер яшчэ не адчынілась. Спачатку распавядзі аб сябе. Націснуўшы на тачпад, у нас є від ад першай асобы. Вось. Што тебе больш усяго важна? Гэта насамрэч не проста так пытаннішкі. Гэта пытаннішкі таксама вырашаюць пракачку і там штосьці яшчэ. Ну я не памятаю што, або там складнасць, або... нет, яны вырашаюць то, як тебе будзе вопыт надавацца. То бок, зараз мы пройдзем гэтую пытанку, і напрыканцы нам скажуць, мы будзем гуляць уранку, у дне або ўвечары. І уранку мы будзем больш атрымліваць экспы ў першым пачатку гульні, ну, першай часткі гульні. У дне мы ўсю гульню будзем адзінакавы вопыт атрымліваць, а ўвечары мы ў апошняй часткі гульні будзем атрымліваць больш вопыта. Вось. І тут я не ведаю, мне лагічна або дзень, каб было, або вечар, таму што ранак, ну тут зусім лёгка будзе, а вось напрыканцы гульні, а я думаю, мы яшчэ пойдзем на супертаемных босаў, якія тут жорсткія, і як бы мне пад вечар трэба будзе больш, каб... Ой, тут, говорю, выглядае як Дисней, бла-бла-бла, но тут вельмі все цяжка. Ну, не цяжка, а вось так комплексна, складана за гэта. Ну, у традыцыях Final Fantasy, японскіх RPG 2000-х, гэта ўжо ўсё. Ну, сяброўства хай будзе. Што
што ты хочаш ад жыцця пабачыць рэдкія месцы, гарызонты расшырыць або проста быць моцным. Ну, давайте расшырым гарызонты. Чаго ты палохаешься? Ну, баішся? Пастарэць, быць іншым або... Ну, пастарэць давайте будзе. О, миддей, дзень. Окей. Ну, хай будзе дзень. Раўнамерна будзем. І гэта зараз насамрэч проста такой сон сабакі, вось. І зараз пачнецца. А не, зараз не пачнецца. Мы ўсё яшчэ ў такім сне. Ну там нам написали, што вось. О, меню. Нет, гэта не меню. Сон сабакі. Ну, пакуль мы типа ў такім, як не ведаю, у этэры, то бок тут пакуль сам сюжэт не пачаўся. Гэта проста мы пакуль аля гэта яны так візуальна зрабілі создание персонажа именно як класа і вось гэта вось все. А так тут пакуль прям сюжэт не пачаўся. Вось. А і падчас змагання нельга адчыняць меню. А дзе перакат? Штосьці мне здаецца, што тут перакат гэта таксама абілка, якую трэба выбіць спачатку. Я глянула, чаму ці ігры каштуюць таксама як Alan Wake і іншыя. Не ведаю, но яны насамрэч былі ў падпісках вельмі часта. У PlayStation Plus нават было вось тое, што ты можаш залішыць сябе. То бок у звычайным плюсе, не ў прэміуме яны былі все, вось гэтая калекцыя была. Так што не ведаю, шчыра кажучы, чаму зараз... Ну, гэта, як я гаварыла, Disney і Square Enix. Мабыць, гэта нават сам Disney такую цанавую палітыку робіць, таму што тут я чула, што яны перакладаць на так багата мов не маглі, таму што Disney гаварыў, перакладайце як вось на вельмі высокім узроўні, то бок с агучкай не давалі, ну, Square Enixу перакласці там тупа на субтитры, так, і на якусь мову нет. То бок у Disney был супраць і такой, або перакладайце поўнасці, або не. Таму вось першая частка, яна не на ангельскай і на французскай мове, і все, по-моему. І уже другая была там яшчэ нямецкая і іспанская, ну, карацей, гэта... ну, і японская, конечно. Тут можна захавацца. Зараз ні адной ігры не маю ў плюсе, ну блин. Ну яны нядаўна выйшлі, гэтую калекцыю выпусцілі і на ПК. Вось. О, меню. Канфігурацыя. Трэба яшчэ гэты гук змяніць, а тут нельга. Ладно. У гука тут нема. Точно нема? Так, нема. Ладно.
на рівні за мною. Ну, тоді я буду намагатися лучше говорити. Чем ближе ты до света, тем больше твоя тень. Но не пужайся. И не забывай. Бежим. Пам'ятаєш таку гру, там, де ти дизайнер одягу Бар? Так, ну мені здається, її нема ремастера на PlayStation 5. Ось. Я б хотіла в її поіграти. Можна на ПК, на ноутбуці, мені здається, вона зараз вельми легко пойде. Дуже жорстка гра. Ну, мені здається, на ПК вона добре пойде, і ти навіть по стрімі можеш. Ну, не пужайся. Вось уже прийдуць паглядзець іх Холда Маціс, у цябе самая лепшая зброя, якая існуе. Так што не забывай. Ты той, хто адчыніць дзвер. Give me a break, Kyrie. Sorry, you lazy Отчепись от bum. меня, Кайри. I Ссора knew ты that I'd find you ленивый, snoozing down ленивая жопа. Я ведала, что я Those тебя тут huge найду. black things swallowed me up. I couldn't breathe. I couldn't. Ow. Are Мне you приснилось, still что эта dreaming? It wasn't a черная dream. штука меня проглотила. Or was Ты что, it? спал? I don't Не, know. не спал. Ну, я не відчував What это was that як сон. place? Что это за So место bizarre. было? Yes, Такое sure. чудное, чудовное. Say, Kyrie, what was your hometown like? You know, where you grew up? Эй, Карли, а ты откуда? I've told you Кайри, before. ты откуда? I don't remember. Я же сказала, я не пам'ятаю. Nothing at all? Nothing. Увогуле нічого? You ever wanna go back? Нічого. Не хочеш повернутися? Well, I'm happy here. Ну, я тут Really? рада, щаслива. But you know, I wouldn't mind going to see it. Ну, I'd like to я see була it б too. проще поглядеть. Along with any Ездить other worlds туда. out there. I want to see them all. Я б так само хотіла побачити what are we всі waiting гэты for? міри, які Hey! там є. Aren't you guys forgetting Так чому about ми me? чекаємо? Ей, а ви мене не So. забили? Так, I guess I'm the only one working on the raft, я тут один, хто працює, так? and you're just as lazy as he is. А ти так само отлыниваєш, як і он, так? Okay, we'll finish it Ох, ти together. заміть, ти I'll прикметив? race you. Huh? Мы What? вместе Are you это kidding? все закончим. Ready? Я Go! вас обгоню. І короче, яны будують плот.
Kingdom Hearts Final Mix. Королевство сердец. Финальный микс. Destiny Islands. Островы лёса. Короче, треба собрать предметы для плота. Сейф. Так, по-моему, вот тут вот в этой есть. Нет? Одна нема? Ага. Тут є щось на конфорирование. Ой, капец. You still don't got it. Come on! Come on! Ладно. Так, тут нічого, тут. Як та гра називалась, не пам'ятаєш про Барбі? Мені здається, можна просто там Барбі фэшн-шоу, щось таке забити, пошукати. Угу. Одна тканина і одна роуп. Hey, what's happening, man? А я не пам'ятаю, где тут тканина, где регулировка. О, до речі, у нас драуляний меч. О, тканина. Дерево. Дорожка. Hey, Sora! You feel lucky today? Маленький протагонист Final Fantasy 12. А, не 12, господи, 10. І гэта таксама, мабуть, 10-й Final Fantasy персонаж. Не ведаю. До речі, я ще з нею порозмовляю, тому що мало ли тут є фанати Final Fantasy, вони такі порозмовляють. The breeze feels great. Тому що на свій час тут на самом деле вельми багато озвучених діалогів. І Дисней заморочився, і тут диснеевские персонажи будут озвучены диснеевскими голосами, по-моему. Прям с фильма. Угу, Пошу. Все, стомился, идем додому. Угу. Завтра протягнем. So, Kyrie's home is out there somewhere, right? Could be.
He'll never know by Раді staying Макарі here. там дзесьці, так? Магчыма, But how но far could a rat калі мы take тут us? застанемся, мы гэтага Who не knows? даведаемся ніколі. А як далёка нас If we плот have to, давезе? we'll think of Адкуль something мы else. ведаем? Ну, So, калі патрэбна, мы Suppose штосьці you get to прыдумаем. another world. What would you do there? Ну, а што ты там будзеш рабіць у іншым свеце? Well, I haven't Я really не thought думаў about it. яшчэ. It's just, I've always wondered why we're Проста я here, on заўсёды this думаў, island. чаму мы тут, на гэтым There are any востраве? other worlds out there. Калі там іншыя Why did we end светы? up on this one? Чаму мы тут And апрануліся? suppose there are other worlds. Ну, і гэта калі мы Then ours is just a мы будзем little думаць, piece што of something є much іншыя greater. светы. Наш So, гэта проста частка чагосьці We could have вялікага. just as easily ended up somewhere else, right? Так што мы лёгка маглі і ў іншым папасць, Exactly. трапіць у іншы свет. Я не That's why we ведаю. need to go out there and Точно. find out. Таму мы павінны гэта Just sitting here won't change a даведацца. thing. Проста сидзячы It's the тут мы same old нічога stuff. не выведаем. So let's go. Тут усё You've been старое. thinking a lot Так што lately, пайшлі. haven't you? Thanks Ты to аб you. гэтым багата думаў, так? If you hadn't Ну, come here, дзеля цябе. I Калі б probably ты would сюды have не never прыйшла, thought of я any бы of і this. не думаў бы аб гэтым. Carrie, thanks. Дзякую, Карі. You're welcome. Няма за што. Sora! You wanted one, didn't you? Сора, ты ж хацеў. Так? Palpu fruit. Фрут If two палпу. people share one, their destinies become intertwined. They'll remain a part of each other's lives, no matter Калі what. два чалавека раздзеляць Come on, I know яго, you wanna іх try it. лёсы пераплятаюцца, і яны частка адзін аднаго стаюць. Ну ты ж хацеў? Ён такой, адчапісь ад мяне. Ось. А, не отшипись от меня. А что ты фигню несешь все? И выкину. Вот так. Добрий ранок, ваше панство. Добра вас ба... Чого? Прочинайся, Гуфи, прочинайся. У нас тут серьезная справа. Hey there, Donald. Вітанки, Дональд. Доброго ранок. У нас проблема, Гуфи. Но никому не говори. Queen Minnie, Королева Мини? Нават королеве не говори. Daisy. Дейзи? Не, Oh, good morning, найвышейшая ladies. таємниця. Добрий ранок, леді. Me and Titus, we are gonna do a little exploring today. You know, to the secret place at the base Ми of з that tree. Тібісом There's gotta be будемо something. подорожничати Yeah? зараз у гэтую секретне место, там штосьці є. Таємниче.
Печора? Цікаво, куди гэта дзвер вядзе? Hey, Sora. Have you heard about Вітанки, the Сора. legendary power of the Palpu Чуў ли ты пра легендарную They моц say if you share it фрукта with someone палку? you really Калі care for, ты з кем-то яго it binds you раздзеліш, together forever and то ever through eternity. вы вместе павязаны праз It's so romantic. лёс. I gotta try it Так sometime. романтычна, мне трэба спробаваць. А він викинув. Так, йому сябар прапанаваў, а ён выкінуў. Уяві. I think you've gotten stronger, but odds are you're still no match for Riku. Ты, конечно, We took моцны, him но off Ріку 3-1 тебе last time, мацней. and you whipped us all. Well, I guess Ён нас Kyrie траіх can always заваліў count у on him. прошлый раз. І спадзяюсь, Карі заўсёды можа яго на яго гэта. Ён яе, кароче, захішыць. Вітаю, Бріск. А вось там яшчэ растуць гэтыя фрукты. Вось. О, дарэчы, кокос. Або штось такое. З Новым годам, так, з новым гэтым. З пачаткам. Цябе таксама ўсяго найлепшага. Вось, каб у всех был вось такой вось Новы год, як тут. На этом, на вострове, мора, сонца, пляж. Нам трэба назваць наш плод, як наконт Хайвін. А як бы ты яго назваў? О, чатик, як мы назовем наш плод? Як ведаеце, як назовешь, так и поплыве. Так что давайте у студыю прапановы. Нет, а як сцеліць? Кружочак. Короче, пакуль вы думаете, я адыду на хвилинку, просто литерально. Так, и что вы тут надумали? О, минулагодний Маланка, Летутень, Завадатар. Пропоную назвати Мері. Ну, як типа Мері Крісмас? Насамрэч, мне здаецца, Завадатар гэта моцна будзе, ён прям паплыве. Хто будзе вырашаючым голасам? Як Боінг Мері з One Piece, о май гад. Завадатар Мері, а тут вельмі мала гэтага... мала букв. А мне цікава нават Завадатар можна будзе? Або не. Зараз. Ну, Завадатар павінна.
Аватар. Пробел. Ну, ось так ось. Ні. Заводотар. Або Токомери. Хто тут? Гэта просто другое імя будзе. Нам патрэбны рашаючы голас, мне здаецца. Хтосьці яшчэ є трэці? Каб абраць. Дарэчы, як гэта? Тут Дисней вельмі, я говорю, ругаецца на ўсё, і перад пачаткам гэтай гульні там такой аграменны дысклеймер, што калі вы стрыміць можна, но не з мэтай, як гэта, не з мэтай прыслухоўвання музыкі. Вось. Ковчег, а по-моему по-беларускі па-іншаму. Ну, я зараз пагляджу. Ковчег. Но ковчег по-ангельску арк. Капец, я так хотелось эту музыку послухать, а Disney не дозволяє. Капец, я до того просто, что яны зараз могут вырашыць, что гэта я тут так долго тут сижу, как послухать гэтую вось гэтыя пляжныя рэгі, вось, и нафиг все заблоковать, вось. Не, насамрэч, потому что тут будзе гулять музыка з диснеевских мультиков, вось. Потому что, ну, я не хочу спойлерить, но тут яна будзе, и гэта як бы копирайт, все вось гэтае вось. Ну что, є хтось типа вирішить? Давайте, плиз. А то зараз у нас буде Заводотар або Мері Арк, потому что Мері і Арк гэта Ковчег, або Мері Ковчег. Я тебе кину страйк за то, что ты не любишь One Piece, и напишу в репорте, что ты хочешь слухать только музыку, а не геймплей. Ну все тады, спадарства, хто тут, калі вы вдруг не знойдзеце мой канал, будете ведаць, што гэта мяне Анна Молденсон за гэта застрайкала, натравіла на мяне Дисней, які тут вось. О май гад, у вас тут, я не ведаю, якосьці фан-клуб One Piece, так, собраўся? А мабуть, можна типа Мері Маланка? Маланка. Блин, не хопить. Мері звать. Вот. Все. Тоді все щасливі. Або гэта не якосьці абразлівае слово, мабуть, там на польскай мове, не? Мері звать. Зараз пачакаю вердыкта, і калі не абразна, то пойдзем далей. Я попью гарбату, яку я наливала тут еще. Окей, все, мой канал выратован. Мы называемся Мері Зват, и никто меня не репортит. Так. Окей. Мері Зват. Угу. О, і зараз яны хочуць гэта гонку зрабіць.
Ну, я тут проиграю, If I потому что... win, Коли I я can. перемогу, я капитан. And if you win, А коли I ты get to share the переможешь, Palpu with Kyrie. huh? я дам Deal? фрукт The winner Кайри. gets to share a Palpu with Kyrie. Переможец Wait a minute. Кайри, типа, фрукт Okay, on my есть. count. Вось. Ой, все, ён у Наруто Рані ўжо. Мы тут зараз. Ой. Лестница. В польській мові навіть немає такої букви, як Ж. Окей. Ён не зачепився. Ну, я говорю, мы тут все уже. Так что можно навіть что-то там. Традач я была у гонки, у этой искрометной гонки. А, и треба, по-моему, повернуться до Кайри, и она скажет: ты лох. Ось. О май гад, 0,2. Нет, ён і тоді ми називаємо хайвінг. Нет, нет. Ще раз. Давай ще раз. У нас повинен бути Мері щось там. Мері звати. Я ведаю тут страту, яку я не пам'ятала, але, по-моєму, я зараз уже пам'ятаю. Ага. Бля, він сам спрыгнул. Эй. За Мері, так. Карі нам увогулі не потрібна, нам потрібна Мері. Та и он ідзе, вы их это бачите, он здехваецца, он просто ішоў. Ён просто ідзе. Ну, амаль. Зараз точно атрымаецца. Трэба как ён просто было не ехаць туды, а адразу панізу бегчы. Но мне здаецца, что уже все, мне не дадуць назваць. І вось калі гавораць дзіцячая гульня, вось вы гэта бачыце, гэта ну як бы ніфіга не дзіцячыя таймінгі просто. І гэта так, 1-3. Мне дали камень. А, треба было его с першого раза перемогти, как мы назвали мы. Лоло. Ну все. О, дякую, Варіцьки, за удокладнение. Будем ведать. Так что можно навіть образливые слова писать и через ці букви казати, що це не польську. Окей. Калі што, вададар на русскіх гэта завадзіла той, хто пачынае арганізоўваць што-небудзь, з'яўляецца ініцыятарам чаго-небудзь. Окей.
Ну, пробачте, люди, ми мери. За это. Так. Угу. Нам треба провізія. Угу. Так, я ще раз. Нам потрібно. Нам потрібні гриби. А, ладно, она там еще багато говорила, типа там яйки, этих чаек, по-моему, вода чистая. Тут ничего нема. Кокоса нам треба. Так. Один. Нам треба жовтий. Ось ще один. Скільки там треба було, я не ведаю. Мабуть, в меню. Ага. Ну, ладно. Будет сказать, что два. О, ось яйки, чай, гриби, риба і вода чиста. Окей. Риби бачу. Поговори. Яйки... А, ну я ще гриби треба, окей. Зараз у мене щось у чаті вирубилося. Падаем. Тут так само нічого. О, до речі, тут, мабуть, риба є. А, все, вода чиста з криниці. О, мне кажется, вот в это яйцо. Угу. Так, одно, мабуть, ще одне треба. Ну, я більше не бачу, мабуть, там. Камера, рис, суперсолнечная камера, точнее, я их тут нема. О, рыба есть одна. Ну, они такие маленькие-маленькие, просто поглядите на это. О, мы умеем плавать. Ну, зараз здам і покажу, що вона ще скаже.
О, яна робіць из ракушек подвеску. І ён паможа нам знайсці адзін аднаго, калі мы раздзелімся. І мы все трое заўсёды будзем вместе. Разом. Трэба было 2 гэтых грыба. Ну, зато нам 1 гриб остался и все. Пам'ятаєш ту історію про пацука? Я вчора там приходила і побачила, що на тій зупинці вибило скло. Мені здається, хтось відбивався від того пацука. І внаслідок бійки вибив стекло. Я думаю, ці дві ситуації якось пов'язані. Мабуть. Так, що гриби? Печора. Who's there? Хто I've гэта? come to see the door to this world. Я прыйшоў пабачыць дзвер да гэтага This world свету. has been connected. Гэты свет быў What are you прысоединён. talking about? Аб чым ты гаворыш? Tied to the darkness. Ён павязан у Soon to be цемры. completely eclipsed. Хутка яго поўнасцю Well, whoever you are, stop зацьміе. freaking me out like this. Huh? Хопіць мяне пужаць, хто ты? Where did you come from? Адкуль ты прыйшоў? You do not yet know what Такого не lies beyond the ведаеш. door. Што за гэтай двер'ю? So you're from another world. Так ты з іншага света? There is so very much to learn. Так багата трэба You вывучыць, understand so дазнацца. little. Ты так мала Yeah? разумееш. Well, you'll see. I'm gonna get out and learn Ну what's ты out there. пабачыш. Я пайду туды, meaningless буду effort. падарожнічаць. One who knows nothing can understand nothing. Бессмысленная рэч. Той, хто нічога не ведае, не зможа зразумець нічога. Тын-тын-тын, уже все добре. Якось ти криповий чувак в этом. Нас у Печорі застав. Ну, нічого. Так, працягваем про пацукоў. Я думаю, гэта пацук яго і разбіў, бо нехта не даў яму пасядзець на нозі. Або так, можа быць усходная. Мабыць, там уже банда пацукоў, або, я не ведаю, сям'я пацукоў. Якія просто там. Ой. Захапілі гэты прыпынак. Адзін яшчэ не хапаеш? А дзе? Дзе яшчэ адзін? Типа, я забрала адзін, яна нагаварыла, яшчэ не хапае 2, я забрала яго яшчэ адзін. А дзе апошні? Я не ведаю, дзе апошні. Хто ведае? Дзе грыбы?
А, мабуть, тут наверху, где была тканина, потому что там так само такое темное место. Магчыма, тут яна яшчэ выросла. Просто тут дрэва выросла, то... Мабуть, дзе сейф? На всякі выпадак. О, ну яго мы точно гэта... Нет. Вітаю Неру... Нернур... Нернурем HPL. Ура, Kingdom Hearts. Так, так. Это новогодний суд у нас тут. Дональд, Гуфи, все. Ой, Дональд... Не говори яго імя. Мы на праўдзе, дарэчы, гуляем, потому что критикал нельзя брать. И нам тут все пакуль даюць. Дарэчы, мабыць, ты памятаеш, дзе апошні грыб? Мы взяли грыб у Пячоры і побач з Кайры. І зараз шукаем апошні грыб. З гэтымі двумя таксама можна пагуляць, но мне адчуванне, што мне таксама просто нададуць па шапцы і ўсё. Мабыць, тут ёсць. Okay, don't hold back. О май гад. Yeah! You ready? Come on! You ready? Калі Аладдин... Ой, Аладдин не хутка. Першае... Ну, і я насамрэч не хочу никому спойлерить, якія тут сусветы будуць, потому что для мяне гэта ў дзяцінстве была адна з таких рэчэй, што я ж не ведала, якія тут будуць мультики. Вось. Ну, і сусветы. Ну, яе мы, мабыць... Не, мы яе не... Ура! Ну, хоть прокачаемся немного. Ей! Но так як ты запытаў конкретно про Аладдина, Аладдин точно не хутка. Ён, по-моему, у сярэдзіне войны. Скакалка биться це дуже добра ідея. Ну, яна меня амаль перамагла, так што... Ой, вось гэта зараз будзе. Трымай назад. Блин. Це як батыг, але даступны. Зрабі гульню крыху цішэй, бо заглушаюць голас. Я ведаю, што заглушаю мой голас, но тут няма ў наладах пакуль гэтага аўдыо. А на PlayStation я не магу зрабіць аўдыо-левел, ну, таму што мне і так на максимум зараз мікрафон, так што прабачце все. Ну, тут няма гука. Камера, вібрацыя, аўталок, усё. Так, так.
Ну, зато вы будете слухать эту невероятную музыку. Мабуть, я тут пропустила гриб. Мабуть, тут 2 гриба. Не. Ну, у меня я еще одно место, где я не поглядела, но это не мае сэнсу, потому что гриб будет наверху. Расти. О, я нашла. Ну, я на самом деле думала тут наверх, но, говорю, нема сенсу, потому что гриб на дереве. Хотя, може, і виросла. Так, все. You know, Riku has changed. Видиш, Рику What do you змінився. mean? Що ти маєш на увазі? Ну, You okay? все добре? Sora, let's take the raft and Сора, go. давай удвоем просто поплывем на плоті. Ти і я. Жартую, What's gotten into жартую. you? А You're the чого one ти that's так? changed, Kyrie. Ти сама змінилась, Maybe. Кайрі. Мабуть. You know, I Ти was ж a little ведаєш, afraid at first. я But немного now I'm боялась ready. спочатку, но зараз я готова. No matter where I go or what I see, Щоб я, know куди I б can би я always не come back поплила, кого б я не побачила, я Right? ведаю, що я сюди зовсім не Yeah, of змогу course. повернутися, правда? that's good. Так, звісно. Добре. Sora, don't ever change. Сора, ніколи не А? зміняйся. Що? I just can't wait. Не можу once we set дочекатися, sail. коли ми It'll be great. випливемо. Це буде так чудовно. Дональд. Я не умею робіць Мікі Мауса голос, так що пробачте. Пробач, що я так хутка сышоў, не попрощавшись. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Карацей, зоркі мне сказали, что дзесьці катастрофа наближается, мне трэба ісці. І таксама у мяне є для цябе квест, ён наконт ключа да нашага выжывання. Ідзі ў Траверстаун і знайдзі Леона, ён тебе дапаможа. І выбачся перед імі за мяне. О боже, што гэта можа значыць? Это значит, что мы павінны давяраць нашаму каралю. Hope he's all right. О ж, спадзяюсь, што з ім усё добра. Не клапаціцеся, мы знайдзём караля і ключ. Дзякую вам абоім. Of course. You be careful now, both of you. And to chronicle your travels, he will accompany you. Я нават не буду намагацца Дональда. І як дапамагаць вам записываць ваши падарожжы, ён будзе з Cricket's the вами. name. Тут Jiminy Cricket at your service. Джиміні Крикет, We Джиміні, hope як for your це? safe return. Please, Oh my God. help the king. Я не памятаю, як перакладаецца крикет. Гэты кузнечык, вось. Ты таксама ідзеш. Ты таксама... Нет, боже, Gosh, боже. Jiminy, your world disappeared too. О боже, Джиміні, твой свет таксама знік? Это было жудасна. Only one who made it to this castle. Я адзіны, хто выжыў. І да гэтага замка Oh, right. дабег. I got you. You mean while we're in other worlds, we can't let on where we're from, huh? А, зразумею, калі мы ў іншых светах, мы павінны захоўваць мяжы свету, не мяжы, а гэта
Ну, карацей, яны не павінны гаварыць у іншых светах, што іншыя светы існуюць, вось, і пра іх саміх, што яны з іншага света. Вось. Распачнуць падарожжа па светам. Конік. Мне Мікі якось лякае. А Мікі амаль не было. Точнее, зусім не было. У нас была только міні пакуль. Зараз у нас Дональд Гуфі. Вітаначкі. Дональд Данк в команде запуска. Вы готовы? Тоді міні. Ну так, є такі вочі. Плуто. О, дякую, Вріст. Прабачце, конік па-беларускі, гэта вось Джиміні конік у нас будзе. Дякую, вялікі. Бунь. I just can't wait. Once we set sail. Не могу дачакацца, калі мы паплывём. Гэта будзе так цудоўна. The storm? Шторм? Oh no! The raft! О, нет, плот. Што значыць стрэч? Стрэч гэта расцянуцца, то бок падцягнуцца. Сора, вячэра гатова. Ідзі не есці. Сора? До речі, мне здається, я придумала, які зробити смайлики для канала. Ось, но в этом треба заняться. Я пока не хочу ничем заниматься, я хочу гулять с людьми. Ой, я пока не могу им ничего зробити своим драўляным мячом. Якісь маленькі. А вось побачимо. Плит. О, все, дякую. Плит. Заданий пауком і там уходом. Ні. Ну, калі ти хочеш, я можу для тебе зробити, а не гэты смайлик. Ось. Where's Kyrie? I thought she was with you. The door. Где Кайли? Она ж повинна быть с тобой. What? Дверь отчинилась. Дверь отчинилась, Сора. Мы можем зараз идти в наружный свет. Мы ж повинны знайти Кари. Кари идет с нами. Когда мы пройдем, мы не сможем повернуться. Мы, мабуть, не побачимо наших батьков ніколи. Но это наш один шанс. Мы не повинны бояться этого. Я не боюсь темры. Riku. Riku? Так, эпик. Keyblade. Меч-ключ. Меч-ключ. Все. Теперь вам капец. Помрите.
А там, если называется, они тут без спонсора. Так что мы далее побежим. Сбер. Kairi! Kairi. Sora. Sora. Whoa! А, до речі, по-моєму, тут легко можна було надамажити. Все, перемога. Oh? Oh? Look! A star's going out! Come on, let's hurry. Гляди, зорка гаснет. Давай пойдем далее и все. Траверстаун. Где гэта ключ? Ну, ты ж ведаеш, мы павінны знайсці Леона. Дональд, там штосьці є? Ты нічога не ведаеш, вялікая павука. Ну, што я ведаю? Сапраўды, пайшлі, Плута. What a dream. Что за сон? This isn't a dream. Гэта быў не сон. Where am I? Где я? Oh boy. Божухна. Do you know where we are? Ты ведаеш, где мы? Hey! Эй! Так, зброя є. Гэта так чудна. Я ў іншым свеце. Паштоўка. Калі вы адправіце 10
падштовак, то вы атрымаеце прыз. Гэты горад вырас, так як багата людзей страціла свае сусветы, і бежанцы тут апранаюцца. Тут лёгка загубіцца ў гэтых вялікіх будынках, вуліцах. Будзьце абярэжны. І цікава, што здарылася з бацькамі. Першы раён – гэта самае бяспечнае месца Купо. Людзі, якім больш некуды ісці, прыходзяць у гэты горад. Адкуль я? Не твая справа. Не пытайся аб гэтым тут. У всех недобрае минулое. Крама. Эй, чего ты хочешь? Пробач, я хотела запытать, ты хочешь набыть або продать? Ну, давайте набыть. А у меня няма грошей. Поушен, вялікі поушен, этер и тент. А продать мы штосьці можем? У меня один поушен, я не буду его продавать. А поразмаўляць з імі можна? Я звычайна прыбіраюсь, но я не звык з кліентамі размаўляць. Ну і добра за ўсім спраўляецца, пакуль мы за ім глядзім. Я сёння прыбіраўся. Я тебе беру гэта на парі, каб ты знайшоў хоць одну пылінку. Окей. Яшчэ одна крама. Эй, як я могу вам... О, гэта просто дзіця. Я не дзіця, меня зовут Сора. Окей, успокойся. Что у тебя за серьезное лицо, Сора? Лик, Сора. Загубился? Не, ну, мабыць, а дзе гэта я? А? Траверстаун? Так стары, што гэта насправді іншы сусвет? Не называй меня старым, меня зовут Сид. Во всякім выпадке. Не упэўнены, аб чым ты гаворыш, но гэта 100% не твой востраў. Ну, мабыць, мне патрэбна пачаць шукаць Ріку і Кайрі. Ріко. Або Ріку. Ну, усяго добрага цябе з гэтым. Калі у тебя будут траблы, праблемы, можешь прыходзіць да мяне, я цябе падтрымаю. Размаўляем. Калі не зможаш знайсці сяброў, можаш да мяне прыходзіць. Каменчык. Камін? І тым часам мы тут уже полторы гадзіны. О, внимание кліентам. Можна з дапамогай гэтага крыстала создаваць гэтыя новыя рэчы. Меню.
Гэта воркшоп майстэрня для рэчэй Купо. Мы даследуем сінтэз рэчэй і суперзброі. І робім суперзброю. Гэта далей дзверы да другога раёна і потым за другім раёнам трэці раён. Зачынена. Это истоты темры. Так, ну я же заховывалась. А, меня заховали. Так, скип. Come on! Come on! Come on! Только не попадается. Так, item potion 40. А тут же что-то упало. Мне казалось. А, вот оно, вот оно. Ей. Это кисти. Шарды, это осколки. Ну, они ховают. Звоночек, звоночек. О, якось переулок. Леон! Мистер Леон! Где вы? Ой. Ну, я попереджувала, што гэта мой дзіцячы Dark Souls, і, мабыць, ён будзе Dark Souls'ам і зараз мне. Ну, а сам лишь не, потому что зараз мы уже дорослые. Я сподіваюсь. Ну так, у меня больше нема. Сколько их? Камера тут не допомагає.
Гэта будзе звычайны кейс, калі мне будзе проста прылятаць з ніадкуль. Вось як зараз. Ну, добра, што хоць захавалі на пачатку лакацыі. Гэта хоць штось. О, і гэта. І ў мяне поўнае здароўе, так што ўсё добра. Так і трэба было. Зачинено. О, бачите? Это дом далматинцев, кажись. Мы страцілі 99 шчанят у гэтым всём каўсе, калі наш свет знішчыўся. Знайдзі ім іх у іншых светах. Вось бацькі без шчанят. Зачынена. Так, гэта іх дом. Ну, амаль-амаль. Трымаемся. Мне цікаво, у меня, мабуть, уже есть abilities. Ой, нет. Гэта для гэтых супер-мега трайхардеров. Калі гэта ўключыць, то у меня герой не будзе атрымліваць экспу. Гэта вось для level 1. Ну, на першым узроўні, хто ўсё праходзе. Ключ. Нічога няма. Не так, як у гэтых новых гульнях з предзаказамі ўжо нададуць кучу зброі і ўсяго не. Яшчэ адзін асколак.
нічого нема. Леди бродяга. Адсюль ГТ. Проводи торчать з труби. Не зачинено. Выглядає так, как будто оно зачинено. Зачинено. А мы что, слишком рано сюда пришли? Что? А куда мне тогда? Сюда. Может быть, поверху. Отель? Отель? Не думаю, что им тут. Треба протягивать шукать. Мы у отеля. Зачинено. Зачинено. О, что с тебя? Слайдинг дэш. Угу. Все, обилка новая. Мы ее экипировали. Угу. Наш звичайный меч, ключ-нож. Где он может быть? Леон. Левон. Не могу зараз забраться наверх. Цікаво, мабуть, тут щось треба зробити. Я нічого не бачу. І тут нема. Гэта у нас довго займе часу.
Ну ви зараз то точно мне кудись це. Сюди, ні? Не-не-не. Мабуть, логіка така, що я би там прийшла всіх у далматинців всі покої, і потім вийшла б з іншого боку, або щось таке. О! Окей. Паркур. Угу. Зелье. О, тут щось таке. Нет, ничего. Ничего. Я не веду, куда мне долезти. Ладно, я тоді повернусь туди у першу локацію, мабуть, там. Тому що тут я вже все оббігала. Там заховаємося і зробимо перепинок. Хвилин 10-15. Ой. Так. Дякую всім, хто покуль був. У нас перепинок на всі справи, які потрібно зараз зробити. Хвилин 10 точно буде. Ось, давайте. Поглядите на Сіда покуль. Ось. Так, ну що, ми повертаємося. Я тут побачила скриню. Треба її очинити.
Осколок мифрила. Классичное ничего. They'll come at you out of nowhere. Who are you? И они придут за тобой из And they'll keep ниоткуда. on coming Ты at you. кто? As long И as you они будут continue to wield the Keyblade. идти за тобой, поки у тебе буде But why? ключ-меч. Why would it choose a kid Ну like чому? you? Hey, Чому я не what's that обрали supposed to такого, як mean? ти? Never mind. Що це повинно Now, значити? let's see that Keyblade. What? There's no Не way you're думай getting об этом. this. Дай мне поглядеть на Alright. ключ. Then have it your way. Я тебе это не отдам. Ого. Просто з одного тичка. Hey, you found it. Nice going, Leon. Знайшов, добра праця, Леон. Still, Ось it ще. looks like things are worse than we thought. A lot Виглядає, worse. бицем усьо дренно. Дреннее, чем мы думали. Набагато дреннее. Где я? Сора, Кайри. Gosh, there's nobody here. Божечки, Sure тут is никого spooky. нема. Это так страшно. Excuse me. Did the king send Пробачьте. you? Вас король послал? Come on, lazy bum. Wake up. Ну же, ленивая жопа. Прочинайся. You okay? Все добре? I guess. Those creatures Мабуть, that attacked you are after the Keyblade. гэты But at your heart, they really пачвары weren't. яны Because you wield the не Keyblade. толькі за ключом I'm so glad that you're палююць, но okay, і за Kyrie. твоім сердцем. Kyrie? Who are you talking Я так about? рад, что с тобой все добре, I'm the Кайри. great Кайри? ninja Yuffie. А кем ты говоришь? Я Юфі. I think you might have overdone it, Squall. Мені здається, ти його слишком That's моцно Leon. треснув скував. The Keyblade. Ім'я Леон. Yeah. Ключ-меч. We had to get it away from you to shake off those creatures. It Так, ми turns повинні out були його that's how they were забрати, каб tracking you. It was the only гэтых way to патвор, conceal your heart from them. пачвар. But it won't work for long. Still, hard to believe that you, of all people, are the Забить. chosen one. Так тяжко поверить, что ты избранный, обранный. Well, I suppose beggars can't be choosers. Ну, Why don't you start making мы не можем sense? выбирать. What's going on here? Чему? Okay. Расповеди, You что know тут there are many other отбывается. worlds out there besides your castle in Вы this же town, ведаете, что right? є багато інших But сусветаў? they're supposed to be a secret. Так, ну гэта They've секрет. been secret because they've never been Яны connected. былі секрэтам, Until таямніцамі, таму што іх ніколі не When the Heartless аб'ядналі да everything гэтага changed. часу. Калі бессердечныя прыйшлі, Heartless? усё змянілася. The ones who Heartless, attacked you, бессердечные? you remember? Тыя, хто тебе Those атакуваў, without hearts. памятаеш? Тыя, хто The без darkness in сярдец. people's hearts. That's what attracts them. Цемра And there is у darkness. серцах людзей, яна within every іх heart. заўлікае. Hey, have you heard of someone named І ў кожным Ansem? серцы є цьма. Гей, ты чуў пра Энсем? Энсіма? He was studying the Ansem? Heartless.
Ён вывучаў He recorded all of бессердечных. his findings in a very Ён detailed запісаў report. усе свае даследавання Wars. у Can we see it? гэтым Its pages are scattered у everywhere. справаздачы. І Too many worlds. яе старонкі везде Oh, можна then maybe the знайсці king па went всім to find сусветам. Yes, those were my Мабыць, thoughts кароль exactly. іх шукае. We've gotta find Мне him так здаецца. quick. Вы павінны яго знайсці хутка. Так. І спачатку нам That's right. патрэбен ключ. The Keyblade. Так, ключ-меч. So, this is the Так, key. гэта ключ. Exactly. The Именно. Heartless have great fear of the Keyblade. Бессердечныя That's why палохаюцца they'll keep coming after you, no matter Keyblade. what. Well, I didn't Таму ask яны for this. заўсёды будуць за табой The Keyblade паляваць. chooses its master, and it chose you. Ключ-меч сам tough абірае luck. свайго How майстра. did all this І ён happen? абраў цябе. I remember being in my Як гэта room. старылась? Я памятаю, як я быў проста ў сябе дома. Wait a minute. What happened to my home? My island? А што здарылася з Riku! маім домам? Kyrie. З маім You know востравам? what? З Ріку, з I Кайрі? really don't know. Ведаеш што? Я не ведаю. О, адчыняем. Зачынена. Па легендам, ключ-меч можа адчыніць амаль усё. Паспрабуй. Эліксір. Там небяспечна, не шпацырь. Хутчэй або пазней бессардэчныя цябе знайдуць. Лепш падрыхтуйся. Падрыхтавацца? Змагацца ўсё сваё жыццё. Ты гатоў? Ну, гатоў. Юфі, давай знойдзем Эрит. Яна павінна быць там з нашымі іншымі гасцямі. Леон. Yuffie, go! Юфі, бяжы. Yuffie! Sora, let's go! Сора, давай. Можаш не змагацца з маленькімі. Трэба знайсці іх лідара. Бяжым. Come on! Ha! Yeah! Ha! Come on! Вони тут, по-моєму, бесконце. Come on! Ладно, все. Штосьці на грынзелі. Бежим далей. Oh. Gosh, are these the Heartless guys? Божухна. Это гэтыя бессердечныя? Давай зададзім ім вушы. Ключ. Все. Зараз яны у нас ёсць, наши
сабры. Ну, пока не сабры, но наша команда. А што мне рабіць? Як мне ад гэтага? У меня ж няма абілак. О, я зараз атаковала, я пережила такую атаку. Ладно, не пережила. Ну, у нас усе трымаецца. Мабуть. А як? А як? Ну, Dark Souls почався. Мне здаецца, гэта для мяне ў дзяцінстве было нават горш, чым Dark Souls, таму што ў Dark Souls там є хоць якісь якаясь логика и справедливость. Тут справедливости нема. Тут тебя могут достать просто какой-то атакой, якая за камеры, або сам герой не наведется никуда. А, до речі, меня може кидать донать, но это просто по яго якомусь унутраному жаданню, вось. Здарается. Так, я пойду похиляю. Чего больше нема? Окей.
This should help. Ну, дякую, Дональд, що ти мене не посилав, як завсёды. Come on! О, дякую, Гуфі. Come on! Стріляємося. Давай. Опа. Так, мы уже близко. Ой, нет. Так, ну гэта прагрэс. У нас амаль атрымалась. Come on! Як я її... Come on! Come on!
насамрэч гэта проста тое, як я туды праходзіла, калі была маленькая, так што я ўжо з гэтага не гару, гэта проста гэта як данасць для мяне. Ой, я упущу это зробила. З новым годом, дед Максим, тебе так само. З новым счастьечком, здоровьечком. Фух, я маю двоечку себе не потеряла. Ура! Ладно, не ура. Так, все, у яго няма ног. Гэта самы першы, ён не з мультоў, ён типа як перакросны мір, дзе все апранаюцца пасля таго, як сусвет быў знішчаны. Гэта ён самы першы. Гэта пачатак яшчэ. Мы тут не можам аднаго з першых босаў заваліць вельмі доўга. Так што ты небагата прапусціў. Вось. Як зал Брама у гульні Rayman 2. Так, толькі тут больш сюжэту, то бок тут уже такія бежанцы абжываюцца, вось. Мы тут сустрэлі Сіда і іншых персонажаў з Final Fantasy. Таксама тут багата іншых персонажаў. Плута, напрыклад, быў. Хто яшчэ? Ну, з Диснея яшчэ сустрэлі далмацінцаў бацькоў, яны шукаюць сваіх яны шукаюць сваіх шаняткі і так будуць знайсці па ўсім светам. Гэта атака, калі ён стрыбае, гэта проста... Я не ведаю, як ад яе ўвярнуцца. Я спрабую яе парыраваць, но тут жорсткія таймінгі. Вось. Мне здаецца, я яе нават не парырую, я проста якосьці прыгаю ў яго, і ён проста нагамі робіць гэта. Ну, класічны Kingdom Hearts. Вот гэта лёгка спарыраваць. Ну і то не кожны раз атрымліваецца. Вось гэта. О, вы зараз атрымаеце. То бок трэба прям стрыбнуць, і той таймінг, калі ён прям у самай высокай кропкі. Вось ніяк зараз. Зараз я ўжо была ў воздухе, калі ён такі пачаў прыгаць. Ой. Спадзяюсь, все уже объелись всем, и оливьешками, и икрой, и рыбой червоной.
Чому я не спарировала Дяку Бену? О, ви зараз тримаюсь. Ну, гэта зараз я не спарировала, а просто увернулась. Як я говорю, спарывать скорее. Нет. Так, я дойду. Я заняла рук. Коли він без рук, тяжко зрозуміти, якою атакою він буде атакувати. Ну, гэта ГГ. Дональд, ради всего святого, покидай плиз. Мы гэта зарабілі. Аксессуар. Атрымалі. So, you were looking for me? Вы мяне шукалі? They too have been seeking the wielder of the Keyblade. Яны таксама шукалі Hey, why уладальніка don't you come with us? We can Keyblade. go to other worlds on our vessel. Давай з I wonder if I нами. could У нас find Riku є and корабель, на якому можемо подорожничати по сусвітам. Я хочу знайти Рику і Are you Кайрі. sure? Конечно, ти знайдеш. Ну, хто ведає. Но нам треба, каб ён з нами пайсці, так што мы зараз яму скажем, што ён зможа знайсці Кайрі, і ўсё go будзе with добра. them. Таму я не люблю Дональда. Especially if you want to find your Ну, не friends. толькі таму. Вы яшчэ пабачыце, чаму яго можна любіць. I guess. But you can't come along looking like that. Understand? Ну, таким чином ти не можеш з нами ісці. Okay? Добре? Yeah, you gotta look funny, like us. Так, треба виглядати смішно, як Yes, ми. but one like happy faces. Наш корабель Happy. тільки на усмешках подорожничає. На усмешках. Чиз.
That's one funny face. Який смішний лік. Окей, я пойду з вами. Дональд Дак, Гуфі. Я All Сора. for one for all. Один за одного и... All for... Все за одного и один за всех. That little squirt took down that Heartless. Who'd have thought it? Such is the power of the Keyblade. Гэты маленький пацук забил бессердечно. Гэта ўсё ключ-меч. У самого дзіцяці няма ніякай эмоцыі. Чаму б нам яго проста не ператварыць у Heartless? І гэта яго лакей. You're no prize yourself. Shut up! Enough! Дастаткова. The Keyblade has chosen. Ключ-меч яго абраў. Will it be he who conquers the darkness? Ён цемру пераможа, або цемра яго. Either way, he could be quite Ва ўсялякім выпадке ён можа быць вельмі палезным. Так, ну... Падгатуйся да падарожжа, мы не ведаем, як далёка бессардзечныя захапілі сусвет. У крамах є добрыя рэчы, і вось ад нас 500 грошей. Выкарыстай іх як хочаш. Удачкі. Спадзяюсь, ты знойдзеш сваіх сяброў. Клапаціцеся адзін за адным і не унывайце. Так, за гэтымі брамамі наш карабель. А таксама можна з сейвов у карабель трапіць, тэлепартавацца па ім. Но не все сейфпоинты гэта фаст-травельныя сейфпоинты. Што? Наш карабель. Пачакай, пакуль ты яго пабачыш. Так, пачакайце, Сора, гэта для цябе. О, вагонь. Угу. Зараз я магу карыстацца магіяй. І, наконец-то, у ворот. Обилки, бла-бла-бла. Поставь их обовязково. Так, конник тут наш. И он будет записывать все наши подорожья у нотатник. Ключ. Аксессуар. Дональда его. Гуфи его зброя. І у нас яшчэ один поінт застаўся, но у нас пакуль нічога нельга купаваць. Дональда і Гуфі няма таксама нічога. Журнал. Гісторыя Соры. Сора хлопчык, якой вырас на востраве, у яго былі сябры Рыку і Кайры. Аднойчы ён пайшоў у секрэтную пячору, но гэта мы ўсё бачылі. Вось. Та карацей. Хто не гэта, вось вам не прысутнічаў. Вось першая старонка, вось другая старонка, вось третья старонка, вось четвертая. Все. Персонажи. Сора, Рико, і модельки нават можна паглядзець. Кайрі, Мікі Маус, яго модельки няма, Дональд, Гуфі, калі вы не бачылі, як выглядае Міні Маус, Дейзі, Дак, Плуто, Чіп, Дейл, Хьюи, Дьюи, Луи,
А я их не бачила, метелок. Ну ладно. Леон. О, тут декілька сторонок. Так, і написано откуда ён. Final Fantasy 5, 6, 7, 8. Final Fantasy 8. Юфи з Final Fantasy 7. Еріс так само з Final Fantasy 7. Сід з, ну, з 7, но ён і в інших Final Fantasy присутнічав. Тідо з 10. Селфі з 13. А ні, не з 13, так само з 8. Вака з 10. І мугли з всіх Final Fantasy. О май гад. Конік, Джиміні Конік з Піноккіо. Тембра. Ще тінь. Солдат. Дарксайд. Босс. Перший броня, яку я ненавижу всім своїм нутром. Так. І прикольно, що пише год перших заявлення персонажа 40-й. Як так? Ну что? Ой. Магазин, продать что-то можно? Ничего нема. О, каменьшик и шарт. А набыть мы можем... Ну, я зброю тоді Вархаммер набуду. Гэта, по-моему, Гуфи може користатися їм. Так. Ні? Дональд? Дональд. Угу. О, вось гэты каменьчик можна продать. Так, у нас еще 300 доляров. Короче, тут є звичайні поршини, які ХП павялічваюць, но так само тут є і тент, який тільки з меню можна використати, який повністю похиляється вось, но його нельга використовувати у бойки, бо це тільки після. О, щит можна так само було набити, но я не бачила. Ну ладно. Набудем тент. Чому бы и не? И полетим. Ой, погляди на гэтую метку. Цікава, што гэта? Гэта метка Трыніці. Іх можна побачыць у багата мясцоў. Спачатку вы можете только з сіняй штосьці зрабіць. Паштовка. Угу. Цікаво, можна її одразу сюди здати? Угу. Ми отримали... О, ще лепший тент. Добренько. Так ти перемог гэтага босса великого? Не жартуешь, гэта так пришпильно. Так, это тут ничего. Что скажешь?
загубіліся далматинці, треба їх зараз знайти. Мені цікаво, ось тут ось ми ж нічого не можемо зробити, так? Так. Ну, ми сюди тоді ще будемо повертатися, так що покуль я пойду далі по сюжеті. Раз у нас тут є речі, о, скриня. Там секрет, мабуть, є якось, як її чинити. Так. З Євою ми вже розмовляли, я на той ж саме нам вже говорила. Нас навчають Чіп і Дейл. Так, у нас наступне 2 сусвета. Один с одной зорочкой по тяжкости, другой с 2. Куда полетим? Ой, тут є ще гараж. Не, я все ведаю. Зараз ми тут... Так. Зараз ми тут собі найлепший у сусвіті поставимо, як його. А, у нас нема покуль движков, ладно. 0. Блін, я думала, зараз ми тут зробимо речі, а ми не зробимо. Ну, у меня... А, не, у меня вось є 2. А, и я нужно стоять, мабуть. Угу. О, мы можем переименовать. Все. Так, як там він у нас був? Я не пам'ятаю. Мія, Міра, Мері. Мері зват. Ось. Можна навіть скастомізувати керування. Отсюль. Ладно, все, летим. У першу зорку, так? Так. У новий сусвет. І тут гэтый безсердечний нам перешкоджують. Дякую за туторіал. А, тут инвертованная. Инвертованное керование.
Я не могу изменить. Ну, мабуть, я его подниму. Так, вверх. Что мы долетели. Країна судов. Божечки, я спешаюсь. Божечки, я повинен поспеть, Королева мне с голову сплешь сдымить. Так, зелененькая так само еще недоступна. How did he get so small? Як він став таким маленьким? Ні, гэта просто ти вельмі великий. Яно розмовляє? Must you be so loud? You woke me up. Повинні ви так гучно розмовляти? Ви мене розбудили. Good night. Доброго ранку, доброї ночі. Wait, what do we have to do to grow small? Мені потрібно ще Why don't you try the bottle? Что мы повинны зробити, как стать маленькими? Вось попробую эту бутылочку, скрыньку. До речі, так, у меня зараз на шоткаті стоїть огонь автоматично. А, ну ось гэты вороги, яны вогню... О, і перакаджує. Наконец. Драно, что я чіпляюсь. Смотрите, так як бытовой огненные выступили дальше. Вороги, я не могу их огнем. Тогда они похиляют себе.
И что мне робить? Ну я зараз його... Fire! Ні? See ya! Ні. Ой, нет, назад. Court is now in session. I'm on trial? But why? Her Majesty, the Queen of Hearts, presiding. This girl is the culprit. There's no doubt about it. And the reason is... because I say so, that's why. That is so unfair. Well, have you anything to say in your defense? Of course. I've done absolutely nothing wrong. You may be queen, but I'm afraid that doesn't give you the right to be so mean. Silence! You dare defy me? Hey guys, we should help her out. Yeah, but We're outsiders, so wouldn't that be muddling? muddling. Oh, yeah. And that's against the rules. The court finds the defendant guilty as charged for the crimes of assault and attempted theft of my heart. Off with her head! No! Oh, please! Hold it right there! Who are you? How dare you interfere with my court? Excuse me, but we know who the real culprit is. Uh-huh. It's the Heartland. Anyway, she's not the one you're looking for. That's nonsense. Have you any proof? Карацей, чырвоная каралева зараз асудзіла Алісу за тое, што тая спрабавала скрасці яе сердце, ну так гаворыць чырвоная каралева. Аліса гаворыць, што яна нічога не рабіла, і яна невінная. Вось, і нам зараз трэба знайсці доказы таго, што Аліса невінованая, но мы не можам ім расказваць пра бессярдечных, таму што яны з істоты з іншага света, і ўвогуле мы павінны тут зараз прытварацца, што мы таксама з гэтага света, што мы тут як бы так і павінна быць, вось. І калі ў вас не атрымаецца мяне пераканаць, што яна невіновна, я вас всех, вам всем голову з плеч знесу. Угу. И повернитесь, когда будете готовы. Каролиня. Перед вами пани Червоная Королева. Ее светлость. Так, Алиса. Кто вы? Я Сора. Гуфи и гэта Доны. Добра с вами познайоміцца, хоць і не хотелось бы не при таких абставінах. Прабачце, што вы ў гэтым усём за гэта замарнавались.
Я бачил когось подозренного. Вас. Окей. Хто ви? Хто насправді? Бідняга Аліса. Хутка ў яе не будзе галавы, а яна ні ў чым не вінна. Эй, калі ты ведаеш, хто тут злачынец, скажы нам. У чешырскага кота заўсёды є адказы, но ён не заўсёды іх гаворыць. Адказ злачынец. Кот. Усё ў цемры. Пачакай. Яны ўжо пакінулі гэты лес. Я не скажу, з якога выхада. Тут 4 часткі доказаў. 3 цяжка знайсці, а 4 і ввогуле як таямніца. І вялікая нагарода будзе, калі ты знойдзеш іх всех. Разве трэба яму верыць? Верыць або не верыць? Я веру, што вы вырашыце. Так, мабуть, адбілкі якісь. О, у Гуфі з'явилась новая білка. Дайте мне этер. А у меня нема этера. Хотя бы уже... Не, нема. Так, а як мне поставить сюда? О, дай мне поушен, я зроблю тебе великий. Но я покуль не буду это робить. Я тут, пробачьте, отходим на секунду. О, этер. То есть подарунок. Отпечатки. 60. Come on! Come on!
Добренько. Come on! Yep. Шестиводар. На вселякі випадок все ховаєш. Мені поки не треба бути більше. А етеру у мене знову немає. Угу. До речі, тут десь можна зробити, щоб воно автоматично додавалось. Ладно. Вельми великий кактус есть. О, 3 далматинца. Нет? Нельзя. This should help. Даем веточки Ocean, и она зробит нас великим.
О, погляньте, что вы знайшли, як добра. Мы можем выратаваць Алісу. Ну, не будьте так упэўнены. Яна, мабыць, і невинна, но что наконт вас? Что ты маешь на увазе? Я не скажу, но я вам кое-что дам. Лед Близзард. Зараз є. Угу. Квадрат. Покажите, что вы знайшли. Ну, гэта багата доказаў, но я не упэўнена. Карткі покажите мне бліжэй. Глядзець все 5 гэта будзе трата часу. Абяры один, тое, што ты хочаш мне прэзентаваць. І я сама вырашу, хто віновен, хто не віновен. Один, пасля таго, як мы тут бегалі, ўсё збіралі. Ты смееш мне то штосьці гаварыць, тады... Калі не абереш голову з плеч, абірай одну коробку. Ну, давайте центр, чаму б не. Або вось гэта. Зараз поглядзім, што тут сапраўдна. Нет, што гэта было? Вось твой доказ. Аліса невинна. Цішыня, я тут закон. О май гад. Артикл 29, по 29 статье все, хто штосьці гаворыць каралеве, віновен. Гэта ж зусім з глузду з'ехала яна. Так всех іх звязаць. Амаль. Ну что, дубль 2? Это не доступно.
Deep freeze! Ну, я пам'ятаю, я заўсёды на гэтых картах падыхала багата. Deep freeze! Deep freeze! Come on! Deep freeze! Here! Ничего. Вітаю поїзд, так за Рождеством, з Новим годом. А, и что, забить их всех зараз надо? Як я уже казала, я хочу зараз всіх познайомити з Dark Souls'ом свого дитинства. Ось. І гэта так само, як я пам'ятаю з дитинства, гэта все зараз відбувається. Ой. Come on! Отшипитесь. See ya! Deep freeze!
See ya! Дуже дякую. Окей. See ya! Come on! Deep freeze! Так, Дональд ушел, а ты шел. Come on! Я вернулась. Deep freeze! Я не то отшинила. Ну зараз гэта будзе яшчэ горша. Ну все, у меня няма будзе зараз Дональда і Гуфі, так бы это всё. This should help. Не. Come on! Come on! Come on!
Мне цікаво, яно кожны раз іншы расклад робіць, калі так, тады я сапраўды магу так трапіць на ту пастку. І гэта мы яшчэ не дайшлі да боса. А тобі п'ю. Come on! Ha! Come on! Так, покуда они не прошли у себя. Deep freeze! Deep freeze! Ну як ты меня? Так, всё. Я увернулась. Не могу же сам не спейнул. Гуфи, давай. Убей его. Блин, тут весь этот час я еще был в это. Як? Хто? Откуль? Вивчити. Ну, дзіцячая просто гульня для дзяцей, Дисней, все дела. Давайте зробім штосьці такое, во што кожны зможа поиграть. Ага. Камера, прошу. Так, атакуешь? Я не туда хотела. Тебе тоже надавать по шапке.
Deep freeze! Deep freeze! See ya! Come on! Яе скралі. Вы глупцы, знайдзіце таго, хто гэта зрабіў. Не плеваць як. Ну, без абвінавачванага няма і гэтага і суда. Сыдзіце. Каралева сказала знайсці Алісу. Треба было заховаться. Эй, Хей, ты бачила Алису? Алису нет. Тени так. Куда она пошла? Туды, сюды. Гэта имее якосць значэння? Лево, право, наверх, униз. Все перапутано, дзякуючы ценям. Иди далей праз лес у заброшенный сад. Там ты можешь найти теней у перевернутой комнате. Ой, только не эти великие. Deep freeze! Deep freeze! Ну... Ну, дзякую, што захавалі. Давайте забейте меня теперь, о чем извиняюсь. Тем часом мы апгрейдились, и у нас есть новая обилка. Скан. Зараз мы будем бачить ХП ворога. Ось, наприклад, зліва зверху зараз бачно звичайного ворога. Короче, у меня план. Зараз мы забьем этих ворогов и пойдем, короче, заховать. С Новым годом всех!
See ya! See ya! Deep freeze! Ha! Як я понимаю? Ha! Come on! Deep freeze! Deep freeze! Deep freeze! Сказала, что треба пойти заховаться и ничего не заховывать. Так, амбинки, скан. Так, мы же ничего не дали. Дали. Так, а есть ли у меня Этер? Этера у меня нема. Ой. Come on! Deep freeze! Come on! Туди я не тороплю, а сюди. Так. Ей. Что с театром девается? Вот. Deep freeze! Come on! Загнула. Come on!
Нет, нет. Deep freeze! Here! Маленький тварь просто. Фух. Штучка какая повышает мне защиту. Найс, перманентный баф. Почему нет? Шокируй меня. Дай мне эликсир. Дай мне potion. This should help. Так, великий potion. Так, ну у меня нема магии такой. This should help. Дякую. Гроши. Fire! Огонь. Нет. See ya! Так само нет. Ну что ж, назад. See ya! Come on! Come on! Come on! Повертаємося до лісу. Мені здається, тут зліва на іншу сторону треба було. А, хоча тут є. Ура! Так, тут що? Deep freeze! Deep freeze! Это я так добро себе защиту прокачала, что я на весне в этой я, ну, ничего не Повертаемся до лесу нам не торнова. Королевский замок. Метеор G, что вы там? Так, это не мне. О, кольцо огня або защитная чейн. Не, я лепш защитное кольцо сюда заховаю. Так. А что за метеор G? Что это? Окей, нічого.
Мне патрэбна перапынак 5 хвілін. Тэхнічны. Тут працягнем. Вось, паглядзіце пакуль на каралеву. Так, я повернулась. Трэба было поставить геймпад на зарядку, потому что у яго уже один бар. Так, мы працягваем шукаць Алісу, якую скралі. Нам не сюда? Ну, ладно. Окей. Ладно. Все, идем за Алисой. Все. Угу. Чайный сад. На жаль, ресурсов, каб змоделировать гэтага шляпника и короля, не было. Як это, віншуем вас з не днем народження. Яны хаваюцца дзесьці. Я не ведаю, што такое. І момерас аутгрейп. Хочешь знайсці тени? Попробую включить свет. Не, гэтыя аксессуары на защиту, яны такія офигенные. Раней бы я бы уже была мертва, а вось зараз яно, ну, увогуле вельмі мала. Ко мне дамага праходзіць за іх. Пэўна як. Трэба яшчэ света больш. Што далей? Яшчэ одна лампа і тебе будзе трэба свет. Цікава, а тут штосьці є? Нічога. Там, дарэчы, так само. У Дональда Дейзі, у Мікі Міні, нават у Плута Фіфі. У Гуфі няма нікога. Не, у Гуфі ж, по-моему, там, у яго там є сын, то бок у Гуфі хтосьці є 100%. Вось, сын Макс, так. Мабыць, ён тата, якога кінулі, типа тата-адзінёшка.
Так, або давесці разведзены. Короче, цяпер нам зараз павярнуцца трэба ў гэтую комнату ў нармальным стане. Там штосьці будзе ў гэтым, у дверном. Шорткат. Чыніць. Тундара Джи. Ну, гэта штосьці. А Джи, мабыць, гамі шип, то бок гэта... Таму што нам не маглі зараз даць Тундару, гэта вельмі моцны заклён. Дзе мы? Так. Навошта ты меня так моцна біў? Прабач. Від зверху найлепшы. Окей, зразумела. Цені тут хутка ўжо будуць. Ты готов? Босс. У нас тут босс. Нет. Так, зараз я его поспробую. И у него 2 бара здоровья. Ой, я забрал стул. Нет. Я не знаю, что это такое. О, сюжет тоже можно. Ну-ка. Иди сюда. Он поджег свои руки. See ya.
Не-не-не. Дона, не зроби что-нибудь. Ну, нармалёва, гэта быў добры трай. Ну, дзякуй. Ну, калі мы файцімся, тут гэтай клеткі няма. І калі файцімся, тут можна штосьці ва ўнізе зрабіць. Мне цікаво, що ви тут можна зробити. Тебе після таких боссів жахів закінчити не слід. Тут буде горш, я тобі так скажу. Це ще не жах. У меня появилась идея. Что заробить вот тут унизе, коли он почитает такой. И коли меня зараз не убить, то
адчуваецца. Нет? А, близок мне. Треба было потушить, как его не... Блин, я не помешала. Не посмотрела. Ай, як я в дитинстві проходила? У мене питання. Мабуть, мой мозг стер гэта. Так, Близзард. Близзард. Есть. Come on! Ура! И новые билки у Дональда, и Буффи. Ну, я насамрэч не прям не ў супер малому узросце гуляла, то бок уже бліжэй да падлеткавага, вось. Потому что, говорю, англійскі язык, яго хоць яксьці трэба было разумець, каб вось гэта ўсё. Нават не разумець, ну, хоць штосьці там. What a racket. How's a doorknob to get any sleep? Ой, який шум, як виспатися тут? Да. Што гэта было? Чуў гэта? Гучала, як быццам штосьці зачынілася. Гэта частычка гумі, яна не тая, як іншая. Не. Окей, я яе падтрымаю. Частычка навігацыйнага. Як цудоўна. Вы героі. Калі вы шукаеце Алісу, то яе тут няма. Яна испарилась з цемрай, з гэтымі, господи, Shadow, я забыла, як перекладаць, Shadow, з тенью у тьму. Не. Ну, давай павяртацца, мабыць, яна ў іншым свеце. Угу, і нам патрэбна пайсці на сейф-пойнт, каб да карабля павярнуцца. Я ведаю, што тут мы можам павярнуцца, но тут была вось гэтая, вось так я яе шукала. А, мы ўсё яшчэ нічога не можам тут зрабіць. Окей. І перед тым, як мы павернемся, мы паглядзім, што нам далі. Ифритовый рог. Кому дадим? О, не, гэта мне патрэбна. Рекламу, ну яна аўтаматычна ўжо стаіць. Я не ўключаю кожны стрым, яна просто павінна граць, мабыць, я не ведаю. Так, ну гэта немного хп павялічвае мне, а гэта немного зашито. А гэта просто багата зашито павялічвае. А, не, просто павялічвае Давайте я вось гэту вось сюды зраблю. Потому что яна яшчэ дамаг ад вагня памяншае. Буффі дам вось гэту. Далей у нас абілкі. У Дональда берсерк. Калі яго ХП вельмі маленькая, то яго атака павялічваецца.
І можна яшчэ за скілом зброі скамбаваць гэта, і каб яшчэ лепш было. У Гуфі яшчэ джекпот. Атрымліваеце больш муні, гэта там местныя грошы. І як это? ХП і МП шарыкаў, якія восстанавливаюць здароўе і ману. Вось. А сёння не было рекламы у мяне. О, вось, у кагосьці была. Там нават не 5 центаў. Я паглядзела, якой стрым быў. Ну, карацей, якойсьці праднавагодні, там 3 цента было. Хаця там доўга быў, там 4 гадзіны. Прикол. Мне заўжды было, калі толькі заходжу на стрім, а сьогодні штось нічога. Ну, хз. І є яшчэ сумесныя абілкі. Дарэчы, а мне далі? Мне не далі. Агідна. Ну ладно. Так, я все выкарыстала. Зараз звычайныя поўшчыны паставлю тут. За весь стрим, ну так. Мяне завжди... все, гэта я уже читала. Так, мы можем далей полететь у свету якога 3 зоркі, або у якому 2 зоркі. Но вось з гэтага мы можем далей по сюжету пайсці, а з гэтага нам усё роўна прыйдзецца сюды ісці. Но нам усё роўна, таму што мы на наивысшейшей сложности мы тут хотим поглядеть все диснеевские сусветы, так что мы полетим сюды. Так, толькі спачатку нам патрэбна будзе заапгрэдзіць наш мерізват. На секундочку. Так, не. Я выпадкова гэта зрабіла. Так, а як поставить? Вось, я хочу поставить. Ну же. Дайте мне поставить лазер. О, все. Угу, Тундара К, якую ми. Так, далей. Яшчэ крыло якоїсь. І з іншого боку, а як його розвернути? L1, L2. О! Так, ось так ось. Ось так хай буде. А ти будеш ось тут. Так, гэта мне штосьці дасць. Давайте вот сюда, адкуль мы забрали зараз частку. Ось так. Подлатали.
іншыя дома. Чаму бы і не? Так нет. А чаму сюды нельга поставіць? Начепім усё, што можна начепіць. Так, ну все поставили тогда и метеор. И не ведаю, можно ли тут перефарбовать? Ничего себе богачка. Так. Все, скастомизовали. Корабель. Полетим далей. По-моему, треба спочатку сюди. Угу. До речі, забула ісправити інвертоване керування, ну ладно, виставляюсь. Ой, у меня жвачки решили. Ой, я могу спиняться. Так, мы повернулись в Траверстаун, но нам зараз треба уменьшить свет отсюда. Стартануть. Там есть автоаим этого лазера. Прикольно. Куда же мы прилетим? А какой не ведаем? Все свои хибы я списываю на инвертованное керование.
А, я ведаю, какой свет. О, это будет весело. Ой, Олимпийский Колизей. Шукаем скрыні. Вельмі ярка яна гарыць, што калі яго затушыць. Давайте паглядзім. Я не могу якось затушыць льдом, мабыць, трэба вода. Ну, заклён на воду, нікога у мяне пакуль няма. Яшчэ якасьці. Перчатка. Мега зелье. Мифриловый осколок. О, яшчэ далматинцы. Добренько. Good timing. Give me a hand, will you? Який добрий час, допоможіть мені. Move that pedestal over there for me. I gotta spruce this place up for the games. Пододвиньте гэты п'єдестал. Мені для гулянь треба... Ой, вельми тяжкий. It's way too heavy. Занадто тяжко. What? Too heavy? Що? Since when have you Тяжкий? been such a little... З якого часу ти такий маленький? Wrong ти не guy. той. What are you doing here? Що ти тут робиш? This here is the world famous Coliseum. Це на весь світ відомий Heroes Колізей. Тут тільки And I got my герої. hands full preparing for the games. So run along, У pipsqueaks. мене нема часу. Я тут готовлюсь до Look, it's like ігр. this. Вали отсюль. Heroes are coming from all over to fight Короче, ferocious герої monsters со right всього here in світу the сюди Coliseum. приїжджають, щоб монстрів перемагати у Колізеї. Ми герої, які стоять прямо перед тобою. Так, він ізбраний мечем ключом. І ми так само герої. Герой, гэты малець. What's so funny? I fought a bunch of monsters. Що такого смішного? Я багато перемог почвар. Hey, if you can't even move this, Калі ти нават гэта не можеш здвинуть з месца. you can't call Ти не yourself можеш звати себе the hero. героєм. Yeah. Okay, so it takes more than brawn. Well, Окей, значить треба більш, чим просто резолв. Поглядим, що ти можеш робити. Ну, заховаєш перед гэтым всем. Гэта вельмі цяжкі іспыт. У тебя є сила на яго? Ты готов? Так, готова. Ну ладно, давайте поспробуем. Ага, треба просто знищити всі коробки. Коробки башки. Пять, 4, 2, 1.
Неблага для пачаткоўца. Come on! Come on! Где? Я не побачила. Треба было с этой. Ну все, уже. Угу. Еще раз. І гэта... Як добра атрымалася. О, у тебя лепш атрымліваецца. Ведаеш, усё не так дрэнна. Ну, выглядае так, як быццам я буду участвовать у гульнях. Чаму не? У меня два слова. Вы не герои. Ну же. Хотите стать сапраўднымі героямі? Тады вось гэты языклён. Это... Вывучыце гэты заклён. Тандер. Он такой, пропасть, не могу допустить себе до формы, могу только потренировать. Но я готов. Мабуть, вийти, треба зайти. Угу. Rather a stubborn old goat, wouldn't you say? Який не пёртий, ви мені скажете? Hey, hold on there, Fuzzboy. Wait, let me guess. You want to enter the games, right? Дай угадаю, ви хотите участвовать в гульнях, так? Погляди на это. A pass? Пропуск. It's all yours. Good luck, Весь kid. ваш. Удачки. I'm pulling for you, little shorty. Буду за тебя болеть. Все, пошли. Зайдем зараз, покажем таких куриных. Мы участвуем. Як ви гэта атрымалі? Ну што, пусціш нас? Ну, трэба. Ну, пачнем з адбораў. Так, пайшлі. У гэты год у нас вельмі багата странных людзей. Абережна. Дзіўных. Угу. Адборачныя. See ya! Thunder! Не все так рано. Бачите, який у вас тренер? Тухота. Штосьці мне падказвае, што ён моцны хлопец. Ведаеце, мабыць, нават вы з ім будзеце змагацца.
Come on! Thunder! Come on! Come on! Come on! Not bad, huh? Так вы все ж таки лепей, чым я думаў. Хацеў бы я, каб ён вас пабачыў. Хто? Геркулес. Ён той герой, ён найлепшы герой, якой тут є. Жаль, што ён свайго тату навещае. Come on! Thunder! Ha! Come on! Ha! We did it! Отрымалась. Here! Come on! Thunder! Ha! Ha! Come on! Here! Oh, shucks. Так, ты не готов? Иди отсюда. Ну что ж. Еще раз. Come on! We did it! Thunder! Come on! That's the power of the Keyblade! Thunder! Come on! Thunder! Come on!
Я хотела покиляться. Нарешті, а мені є хіл? Ну, 2 пошина. Бо там хтось апгрейд отримав. Білок нема. Ой. Come on! Дредно, что тут нема хила. Ну, помеш раундами. І ще те, що тут нема крами. Так само тренно. Nothing to it. Thunder. Ha. This should help. We did it! Come on! Сколько тут урона просто прилетает за секунду. Come on! Thunder!
Come on! Thunder! Come on! І гэта аўтанаводка, гэта... Все добре, все добре, все добре. Поушини скончились. Я не буду використовувати сюди мега поушен, так що ми будемо спробувати... Ой... Так, гэта зрабіць. Ну, насамрэч добра, што хоць экспа нам льецца, то бок мы апаем узровень. We did it! Thunder! Come on! Come on! Come on! Thunder! Come on! Here! Вітаю, Ролев. Ми тут пакутаем на калізе. Ну, увогуле мы пакутаем. Дзякуй вялікі за рэйд. Вось, алёрта няма і не будзе з-за таго, што у мяне я з кансолі стрімлю, но я магу паспробаваць зрабіць шатаут. А як шатаут робіць? Ось так ось. Ну, а шаут? Угу, все. Дякую. У нас тут... А, праз гэтую? Угу.
Атрымалось? Окей. Мне нічого не пише, значить атрымалось. Так. Ладно. Зараз ми ж там узровень новий атрымалі. Мабуть, тут у когось є алілки нові. Так, у мене є. Ладно, давайте. До нас прийшов рейд, тому зараз треба буде добре себе показати. Одразу отримлюваю. Просто отримлюваю. Nothing to it. Thunder. Come on. Дональда вкашали. Ладно, мы зараз помрем. Угу. И пойдем отсюда. Ну потом мы сюда повернемся куда-нибудь. Ось. А покуль новый свет нас чекає. Что это ж будет за диснеевский свет? Ой, у меня же есть луч. Сердце. Это было. Ты ее поставила?
Гэта... Хей, Дональд, мабыць, кароль Мікі там? Пытаннішка, камусьці шатаут спрацаваў? Таму што є інфа, што ён не спрацаваў. Не. Цікава. Вельмі цікава. Мабыць, я з іншага чата паспрабую зараз гэта зрабіць. О, дарэчы, дзякую за фолавы. О, Ань, дзякую. Дональд такой, не, у гэтым месцы караля няма, давайте далей паляцім. На Сора такой, не, ну вам же Рику и Кайры могут быть, давайте поглядим. Забудь про их, мы на важной миссии. Так, садим корабель. Не, ну вы бачите, Дональд як... Еще напишите у чате, что шатал, так будет. Ну, хз, что это мне ничего не написал. Все, Дональд погодился, мы ему дупу набили. Не чапай, не чапай! О, зараз тут погляжу. На тебе проверю. Oh, my head. Donald? Goofy? Нет, я могу только тебе забанить, тайм-аутнуть, скопировать свой месседж, выдалить его. Нам зараз треба воевать с гепардом. Гринпис, не глядите на это. Sabor. Danger. Сейбр, небезпека. Дякую. Дякую. What is this place? Что это за место? Место? Okay. Where did the others go? Так, а где іншие? I got separated from my Слухай, мои friends. сябры, Have you я seen them? разлился от их. Ты их бачил? Friends. Сябры. Friends. Right. Сябры? My friends. Так, There's так, two of сябры. them. The loud Їх one is двоє. Той, який громкий, You Дональд. know what? Never mind. Хоча ведаєш, I'm не looking for треба. my friends. Я шукаю своїх Riku сябрів у and Ріку і Kairi. Кайрі. Look for Riku. Friends. Right. Шукаю Kairi. Ріку. Friends. Сябри, Кайрі, сябр. Так, так. Friends. Here. Really? Сябри тут. Справді? Huh? Friends. Here. Not sure I understand, but show me. Take me to Riku and Kairi. Tarzan. Tarzan. Go. Тарзан, And Тарзан, I'm Sora. іди. Я Tarzan, Сора. go. Sora, go, go. Тарзан, іди, Сора, іди. Ой, я, мабуть, ось так можу зробити. Ладно, не могу. Go
Gosh, where are we? Божечки, где мы? I sure hope Sora's okay. Сподіваюсь, з Сорою все добре. О, хто йому потрібен? Кому він потрібен? Ми зможемо без його знести короля. О. О. Ми зараз з Тарзаном бачимо. Спочатку я тут погляджу, що є. Є тут щось. Ну уже, камон. Ладно. Здоровье. Здорово. Ладно, пошли по сюжету, походу. Я потом тут буду все доследовать. Зараз просто поглядим. Угу. Кости базы чисто. Слайд 1. Слайд 6. Слайд 1. Слайд 4. Інструменти, треба знайти 2 нотатки. 2 рецепта можна знайти. Як тут щось отримати. Jane. Jane. Tarzan. Oh, and who's this? Hi there. А хто ви? Вітанки. You speak English. О, розмовляєш по-англійськи? So then, obviously you're not related to Tarzan. Ну ти так відовочно не свояк Тарзана. Ти з горилами? Сумніваюсь. Sora! Goofy! Donald! A circus of clowns. Not much use for hunting gorillas. Для полювання на горил яны не дапамогуць. Містер Клей, мы их вывучаем, не полюем на их. Гэта даследаванне. Ну ладно, чым больш, тым лепш. Располагайтесь. Well, anyway, I'm staying.
Huh? Я Sora, застаюсь. look what we found. Сора, Look погляди, at что мы this. нашли. Ooh. І што гэта? Гэта частка гамі. Гэта з таго ж матэрыялу, з якога наш карабель. Гэта значыць, што тут быў кароль. І мы павінны працаваць разам, каб яго знайсці. Пакуль. Добра. Я дазволю вам са мной хадзіць. Пакуль. Дармалі частку. Так. Галоўнае пытанне. Мы залішаем Дональда або Тарзана? Потому что тут только два можно. Гуфі у нас заўсёды будзе. Ой, не. Ось. Гуфі мы залішаем. Пытанне Тарзан або Дональд. Тарзан, окей. Частка мифрила. Так як Тарзана выхавалі гарылы, з ім цяжка камунікаваць. А, так ён па гарыле там размаўляў. Так, так. Ты шукаеш сяброў? Ён сказаў, што Ріку і Кайрі тут. І адно слова, якое я не зразумею. Давай паспрабуем вось гэта. Мы пакажам Тарзану слайды, і калі адзін з іх гэтае слова супадзе з тым, што ён тады гаварыў, ты скажаш мне, і мы выведаем, што гэта за слова было. Трэба знайсці слайды. Дорогой. Come on! Рецепт якось ти знайшла. Меня звать Клейтман. Я палеонічий, не дослідатель, не науковець. А спочатку треба зажечь гэты, як його. Стол. Плиту. І потім поушен положить внутрь. Тільки. А, блін, мені потрібен тут Дональд. Ага. Краса. Я хочу, ми повернемо Тарзана, обіцяю. Далі мальчинці. Що не так, Сора? Нічого. Гэтае месца выглядае так знаёма. Як я ніколі
Не подорожничала з острова. Працюємо. Так, ну мені все знайшли. Ось ще одна карта. Пятый слайд. Мне кажется, это все. Корабель. Well, Tarzan? Ну, Тарзан. Where are my friends, Riku and Kairi? Где мои сябры, Рику и Кайри? Hey, I thought... That leaves just one place. Только одно место we've been остается. in this jungle for some time now. But we have Тут yet to так долго encounter были these в этих friends of джунглях, yours. I'd что wager they're with the gorillas, but Tarzan refuses to take us to them. адзінае месца, дзе мы не глядзелі, гэта ў гары, но Тарзан не хоча нас туды прывадзіць. Прыведзі нас туды, да гарыл. Гарыл. Tarzan, are you sure? Tarzan, go see Kerchak. Kerchak? Тарзан пойдзе да Керчака. Perfect. I'll go along as an escort. Цудоўна. Я пайду як After all, яго the jungle is a супроваждаючы. dangerous place. Пасля ўсяго гэта такое небяспечнае месца. Тарзан чисто такой взрослый. Ну, почекай, мы тебе догоним. Бамбуковые леса. Скалы. Но нам не сюда, но тут что-то є. Мехосеки. И мифриловая. Что с этим мифриловая? Мне эти рекламы показаны. Набір викруток. Ну, хотя... Можешь записать, як воно виглядає. Дякую, Твіч, це мені треба. Ну... Тут же гэта значит, что гэта просто в твоем регионе, хтось дал гэтую рекламу. Это моя башня. Лагуна. Треба спочатку до Керчака. А де мені ніхто не розповів.
выкрутки такие штучки, чтобы закручивать и откручивать и шурупить, гвинты. Но насамрэч, мабыць, тебе гэта і полезно зараз, не? Види. Поморгнем, все справа. Kerchak, please listen to me. Kerchak, послухай меня. I know the nesting grounds are secret, but I Я trust ведаю, them. что это наше секретное место, но я I им want to help веру. them Я хочу им допомагчы, потому что they need потому us. что мы им потребны. Oh, did you get that? Вы гэта зразумелі? Kerchak. Не. Таму што дыснеевскія мультики, яны калі гавораць па абезьяне, гэта типа па-ангельскі, вось. То бок яны типа зараз па абезьяне размаўлялі, і мы нічога не зразумелі. Вось. Яго штосьці адвлікае. Мабыць, пашукаем у тым доміке на дрэвах. Ну, полезли. Цветок засох. Як зрабіць, каб ён расцвёў? Окей, чакаем гісторыю пра сцену, пра муры. Ад Анны Молдансон, або, мабыць, яна на сваём стрыме гэта раскажуць. Што ты тут робіш? Wait, Kerchak, please. Пачакай, прашу. Тарзан у мультфільмах почав нормально ходити, як людина, маю на увазі. You don't understand. I was only trying to. Ти не розумієш, я тільки хотів... Гэта змея. Я выратаваў гэтую... Божечки. Я выратаваў гэтую гарылу. Мы такие... Не верим яму. Так. Ну, я не ведаю, куды далей. Пусть нам дайте... Не дают. Так, нічога нового не з'явилось. Ну так, Тарзан намного легче, чем Дональд. Доследить все. Маешь на увазі до яєць сходить? Ну, пошли.
Так. По-моему, пара. Ну, Джорджина. Я не ведаю, мабуть. Ива не пара, Ива чисто ходит, а так присевший при себе. Мне здається, в цьому фільмі занижали очікування до чоловіка з самого дитинства. Ну так. Як это? Пригожуня и чудовище. Надо все рівно не ходить. Ну, мабуть. Так, ладно, мне лень, так что я просто спрыгну. Бегемотик. На самом деле я не уверена, что отсюда можно трапить. Ну, ладно, можно. Шатал матинцы. И випадково. На ветровно не ходит, ну, нормик. Ты не разумеешь, он же такой унікальний. Його виростили, горили. Де ж ще такого знайдеш? Но гляди, зато все, что ты ему скажешь, он поверить, с тобой кто что там не ведает, что треба мыть посуду за собой, что там треба ходить у душ. Тобто ти одразу можеш з нуля заробити ось так, як тобі подобається. Так, я не буду зараз оттягиваться на чат. Угу. А, мы тут были. Ну вы что я... Ладно. Мне взагалі здається, більшості так надіюсь, що вона може робити з нуля так, як тобі подобається. Але на ділі воно так не працює. Так, тому що вони не хочуть нічого робити, розумієш? Воно як буде ходити в присід, так і буде до кінця. А слон Тантар тут буде? Ні. Ми, мені здається, вже побачили всіх персонажів, які будуть у цьому світі.
Да, у франшизы Тарзана подобался мне больше за все. Так, все, даже... How could you do such a thing? Як ти мог зробити такое? Ну, мисс Поттер, як я вам і сказав, я ж не в гориллу стріляв. Тебе заборонено приближаться до горилл. За одной проблемы, ну, за одной помылки. What am I doing with these imbeciles? И что я увогуле робил с этими имбецилами? Чёртовы гориллы, я всех их забью. Я их знайду. Своим життям, клянусь, знайду. Разбавляем с тобой. Вы только не подумайте на мистера Клентона. Он не дрянный человек, но немного безманерный. Heartless. Бессердечный. Нам дали еще одну частичку корабля. До речі, тут нам дали рецепт, что можно, по-моему, сюда potion положить. И мы отримали великий potion, high potion. А все, больше нельзя. А тут, по-моему, эликсир. А я знал potion. И зараз лед. Треба. Потрібно. І ми тут отримали етер. Тут еще что-то можно зробить, и мне кажется, мы навіть знаходили такие рецепты.
О, Лусю меня хиляет, а Дональд меня не хиляет. Все, здоров. Аэрога G. Ну все, мы тут все собрали, по-моему. О, до речі, мені здається, я ведаю, куди нам зараз треба. Deep freeze! Deep freeze! Come on! Come on! Deep freeze! Deep freeze! Дельно. Deep freeze! Deep freeze! Deep freeze! See ya! Ну, нам же не треба сюди повертатися. Так. Не треба. Ой, я не пам'ятаю, що треба там робити. Угу. Це секретний, ну, не босс, а просто секретний ворог, і треба щось робити. Какая вебка? Какая вебка? Я не стримлю с вебкой. О. Fire! Мабуть, тут блутаєш когось з кем-то. Угу. Ну все, нема вебки отписка. До речі, нічого нового тут нема. У Гуфі є нова білка, для якої нема у меня поинту. Угу. Так, дизлайк, страйк, репорт. Оп. Пробачте. Ну, рак это уже занадто.
Мені багато, дякую. Запитання. Так. Я думала, він може зачепити. Угу. О, все, тут одразу. Одразу тут залезем, и все. Мы уже на приконце, откуда мы только что свалились, и полезем на самый верх. Come on! Deep freeze! Dig off! Ha! See ya! Цікаво, Тарзан себе забафав. Come on! Аэрога. Что где? Deep freeze! Deep freeze! Там что-то было. Но мы пока до этого не допрыгиваем. Скарб. Potion. Ой, зараз буде тяжко. Тяжкая речь. Давайте спочатку тут поглядим, что... Древо. Корона древа. Цікаво. Ладно, раз, два, три. Налево, налево! Fire!
А насамрэч нам зараз трэба будзе загрузіцца, каб зноў не ісці туды. Туды наверх не лезьце. Так што я зраблю галоўны экран, так. Так, я памятаю, нам трэба зараз адсюль забраць вось гэта вось. І захаваемся, каб зноў не ісці туды наверх. А, там зачинено. Пока нельзя. А тогда куда мне идти? А тут уже везде была. А, ты, что с тобой робить? Thunder. Fire! Вагон. Я не знаю. See ya! Ha! Deep freeze! Fire! Куды? Что мне робить? Окей. Ну, наша улюбленная старта выйсці і зайсці тут працуе. Ён раскачаўся тут экіпар. Белый клык. Аксессуар. Калі мне хапала ресурсаў на 3D-лісты, яны рабілі вось такія PNG-шкі, як мы толькі што бачылі на галоўнай гераіне. Гэта проста малюнак лица. І ён супер нізкай якасці. Это что, такая малка была? Угу. Дякую, Сора.
Deep freeze! Come on! See ya! See ya! Где Джейн? Что не так, Тарзан? То есть где Джейн у небезпеки? Знову туди наверх лезть, в домик. Звучить недобре. Пошли. Так, ТП. Робить с ними. До конца прийти. Какое конца? Это японское РПГ. Мы до конца это не пройдем. Я тебе так скажу, мы зараз здесь навіть не на третьем. Не, мы зараз этот свет закончим и мабуть, ще у колізії сходим, поспробуем ту девчонку найти. Ну, не, у свете Тарзана мы уже близко до конца. А у сюжете у основной фигни мы и не близко. Ось. Deep freeze! See ya! Fire! See ya! Что, все спрацевало? Deep freeze!
Не, до конца мы зараз так скончым гэты свет, говорю. І пойдзем у Калізей зноў. Павінны дапамагчы гарылам. Deep freeze! Тут. А дзе яны? Дзе гаріла? А, ну тут только вниз можно. Ну, пошлите сюда. Ну, вы зараз 100% готовы, куда я хотела трапить. Шлях злева будет. Снова зачинено. Ну тогда нам вниз. Куда еще? До побачення. Буде прикольно, коли нам наверх туди, на гэтый, на домик. Так. Зараз тут чекнуся. Якщо справді туди, то ми просто виходимо в головне меню. А ні, нам сюди. Clayton? Not Clayton. Not Clayton. Это не Клейтон. See ya! Deep freeze! Калі вам цікава, гэта не вораг не прагрузіўся, гэта, карацей, небачны вораг. Вось. Deep freeze! See ya! Ha! Ну, я бачу, что меня вынесло просто за секунду. Працягваем наши пакуты з гэтымі боссамі.
А ведаеце, у гэтага 3 бара здароўя. А, меня застанило. Ладно, давайте зараз з гэтымі расправімся. Я паспрабую штосьці зрабіць з снарягай, мабыць. Або з забілкамі. Мабыць, штосьці можна вкачаць. А я не бачила. Ну, калі мяне зараз тут не заб'юць. Come on! Come on! Deep freeze! Давайте великий поушен. Мне треба пойти заховаться, и когда мы тут вернемся. Ну, и зараз еще погрузим ворогу. Пробачьте, я микрофон немного переставлю, сяду ровно. Ой. Угу. Так, все, я готова до босса. Так, разомнемся и завалим его. Так, это что за покемон? Thunder! Ну, это треба правильно обрать. Ну, я же заховалась. Так, все, так, меня заховала. Ходим отсюда. Deep freeze!
See ya! See ya! Come on! Deep freeze! Deep freeze! See ya! Fire! Fire! This should help. Ой, яны отсоединились. Я не похилял. Так, треба з этого. А я нахиляю. Нет. Нахиляю и у меня строя. Не. Ой. Протягнуть. See ya! Deep freeze! See ya! Come on! Это было как-то. Ну, меня кто-то подстреляли. Насамрэч, я памятаю, што я на гэты босс быў у мяне і тады праблемны. Все, меня забили. Охуєнно зараз за... Бачите, які шоти він робить просто з ніоткуда. Меня тут зажали, я не ведаю, что тут отбывалось. Тяжко. See ya! Я все дожидаю самого приємного в этой камері, яка заўсёды мяне спавнить просто кудысьці духу. Вот такой я кастую, и он поспевает развернуться и атаковать.
Бачите? This should help. Let's go! Come on! See ya! Deep freeze! Уже. Ты куда? Ты куда? Пробачте, коли там я буду эксплойтить все баги гэтага лайна, потому что гэта яго не сама эксплойтить все свои баги вельмі добра. Гэта меня зажимают везде, и тому я сама буду все эксплойтить, что я могу, что побачу, то... Гигантский морлок Старкрафта. Ну, это хамелеон. Рзан на меня накинул что-то, якось підбав. О май гад, это вершина. Дома из гости ничего не накидывали никогда на меня. Какая твоя... Не бачу. Не бачу. Конечно, я не тратила. Мы просто упокоим, но еще... Блин, и он за ним, и он за ним. Буфи нема. Не-не-не. Дякую, коли мене зараз... Окей, добре, не забігли.
буду зараз стрілятися. Потому что я бачу уже, что это край заруиненный. Ну и все так. Як? Три. Три подряд. Умение тратила пули. Думаю, я до його достану. Напевно, що це ще не жорсткий. Это ще звичайний по меркам этой игры. Я не жартовала, когда говорила, что это был мой дитинский Dark Souls. Ой. Выдавалось так. Не прочитала комментарий, потому что я тут вельми сконцентрована. Ну, я понял. Як? Я уворачивалась 3 раза. 3, мать его. Ну что я знала, что будет. Через мільйон спроб битві з боссами в грі про Діснею. Ти не бачила, що тут далі буде. Говорю, гэта яшчэ нормальовый босс. Я тримала уже пам'ять просто. Ладно, все спочатку хамільйона. Рубин. Я оце своєму малому включала гру про мультиплеєр, но там якось також тяжко було. Він мені попросив, або я йому допомогла, а я так і не давай сам твоя гра. Там був момент з проходження, я взагалі його пройти не могла, його якось вийшла дитяча реакція «не веде». А тут просто ще японці посвятилися і... See ya! Come on! А зато ведаєш, які вже там моцні розпространені, і всі мої рейтинги там
соревновательных гульняў, яны завдяки гэтаму, насамрэч, гэтаму паркору і дзяцінстве, мне не было такого скілла. Мне здаецца. Гэта зараз быў такі лаг. Я не ведаю, як я выжыла. Моя проблема просто ў тым, што мне здаецца, ён яе хіляе, но насамрэч, мабыць, ён сам сабе хіляе. Як? Я перакацілась, гульня. Японцы не могут пробить игру там, где легко. Ребята позайматься. Так. Ну, гэта бачыце, просто... Яго аім, ён просто наводзіцца, і гэта патворы, ён просто пашварыў. Я не ведаю, мабыць, гэта парыруемыя, но... Я не хочу спробовать это парировать. И что? Як він мені тратив? Сюда натурально нельга трапить. Коли я лезу, ён мяне трапляе з гэтай вінтоўкі. Ну, гэта ўжо заруйнены трай просто. Вось ты у меня пытала, як там Elden Ring, як маление. Вось насамрэч маление меня так хутка не вбивало. Ну, я, конечно, не разумею, я там малению у дорослом узросте проходила, полностью укачала там всю зброю. И вот это все. Не было такого ж. Давай умру просто будем стрелять закленными. Так 40. До речі, у меня разгружается геймпад, и он может любую секунду просто выключиться. Так будет весело, не весело. Коли зараз у меня что-то будет отрываться, у меня геймпад такой... Гэта абавязковае. Ты бачыш, нават маленне не абавязковае, і з ёй было менш траем, чым з гэтым.
Ладно, я не ведаю, колькі было змалення. Ну, не памятаю. Точно памятаю, што я не адразу, я на наступны дзень. Калі я хіляюсь, я стою на месцы, і я не магу нічога зрабіць. Нет. Похилялась я. Ну, что мне робить, когда он просто мне в спину? Дякую. Я не ведаю, што мне тут на руках трэба хадзіць, каб гэтыя все стрэчы выканаць. Набегла. На шпагат, так. Я хутчэй на шпагат сяду, чым гэта. Зараз заб'ю гэтага боса. Ага, вебку знайсці, схадзіць у краму 1 студзеня, калі нічога не працуе. Або пайсці, я не ведаю. Квест здабываць вебку, якая будзе працаваць з PlayStation. Можно, если не показывать, тільки шпагат. А тогда я просто могу вас обмануть. Мне уже пофиг. Ай. Ну, насамрэч, сэнс гэта рабіць, калі вось ніхто не подписывается, не донатить. Ну, кому потребен мой шпагат? Никому. Я зараз сама не психанула, подумала, что ён зноў... Ссора. Что я зноў туда наверх. Ну, капец, а я. На тебе я могу и лично. Ну, не лично, а як. По видеосувязи. С своим шпагатом я уже забыла, что тут ходить. Эксклюзив. Нет. Come on! Come on!
Я би зараз включила музику якусь. Как хоть это все смешно выглядало, но... Боюсь, навіть музыка в это не вырыта, и плюс вы не будете ее чуть, потому что на PlayStation заборонено. Ну и только я могу ее чуть. Сора? Ну, он литерально за секунду. Нет. Так, ховаюсь тут. Ховаемся, ховаемся, ховаемся. 3. Не-не-не, не зажимайте меня тут. Не зажимайте меня. Что у меня тратило? Что? Я перекатывалась. Я перекатывалась. Я тут здоровье сбираю, ты. И что зараз? Что это было? Хтось це ведає? Потому что я не ведаю. У Dark Souls'ах, у Bloodborne'ах, у Elden Ring'ах, зато хоть все честно, ведаете, то бок, так, я пропустила там атаку, я тут не стрибнула, а тут я не ведаю, що робити, бок, я роблю все коректно, но тут навіть нема ніякого Ой, зараз я буду туди наверх лезть. Видите что? И он меня тратить, пока я буду зараз сюда лезть. Вы спрытный.
я уворачивалась, я долбила эту кнопку ворота. Нет, нет, нет. Так, что ён не трапить. Нет. Все, мы его зараз затыкаем. Вось вы калісьці адчувалі асалоду ад жыцця? Вы калісьці марылі стаць лепшай версіяй сябе? Ура! У меня зараз є кура. Я могу хилять. Змогу хилять. Сама собі магія. Дякую, дякую, велике. Tarzan home. Дом Тарзана. Печора. Так, давай. Стикер у студію. Тільки одно, но я, кажись, там пропустила ще один в эту скриню. А я не хочу пропускать ніякі скрині, так що ми зараз падаємо вниз. Ось тут ось. Ага. Так. О, 5 журавликів. Гарно. Буси. Ще не все пропустили ключ. Гарно, гарно, гарно.
Гарненько. А, ну, конечно, One Piece бачу. Штосьці, дзе надпіс вельмі маленькі. Бачу двух буслікаў. Ну, гарно. Віншуюсь з смайлами. Все, идем далее. Тут уже финал и все. This is your home? Это твой That дом? means... Это значит, что? The waterfalls. Водопады? All the way here. Их нават тут чутно. Friends there. Сябры тут. See friends. Глядзі на сяброў. О, я зразумела. Вось гэтае вось значыць сердце. Сябры у наших сердцах. So that's what it meant. Сердце. О, так вось што ён маў на ўвазе. Same heart. Сябры. Одно Clayton. сердце. Lose heart. No heart. У Клейтона няма сердца. No see friends. Няма сердца. No heart. Не бачыш сяброў. No friends. Няма сердца, няма Sorry сяброў. about what I said. Прабач аб тым, што я тебе сказаў. Мне таксама... Я таксама прабачаюсь. Так, кожны за всех. But it's sure not the king's. Гэта не каралеўская. I think someone has a new admirer. У кагосьці є паклоннік. Або паклонніца. Не-не-не, Дейзи меня заб'е. Не. Угу. What drew the Heartless to that world? The hunter lured them there. А чаму в гэтым свеце былі бессердечны? Гэта з-за паляўнічага. Іх прывлекла яго... Іх прывлекла яго... Yeah, he got chopped instead. Яго прага да власці. A weak-hearted fool like him stood no Слабосердечны chance дурак, як against ён. У яго не было шансаў супраць бессердечных. But the boy is a problem. Ах, ну хлопчык гэта праблема. Я знайшоў адну з Fear not, it will take him ages to замочных замкоў. Besides, he remains blissfully Не unaware of хвалюйцеся, у яго як гэта ўсё займець багата часу. Плюс ён нічога не ведае пра нашы планы. Так, працэсы. Адны за адной яны трапляюць у нашы рукі. Гаворачы аб Аліса. Ну, нам трэба ісці. А дзе ваш карабель? Недалёка. Сора, Тарзан, сябры. О, і мы атрымалі новы ключ. Точнее, не ключ, а хутчэй гэтую пабегушку на ключы, як кейчейн, брелок замочны, і калі мы яго дадаем на наш кейблейд, то ён робіцца іншым, у яго іншыя эфекты.
Ну, гэта ўсё у рычаг зараз можна будзе змяніць. І мы чырвоную зараз можам прыняць. Так, і нам тут штосьці адначасова адразу чамусьці нас кінулі у гэтую у карабель. Вітаю, Михась. З гэтай новай часткай у нас тут зараз штосьці робіцца. І, мабыць, мы павінны павярнуцца або сюды, або кудысьці яшчэ. Ну, мне здаецца, мы павінны павярнуцца ў Траверстаун, каб тут штосьці з гэтымі зрабіць часткамі. Спачатку мы паляцім у Калізей, паспрабуем там зноў перамагчы воўны ворагу. Треба обов'язково наступне поставити руховики шиї. Ну, я не хочу мегапоушены використовувати, так що ми покуль так поспробуємо. Ой, я забыла поставить фуру. Нам тут правильно будет. Ладно, зараз програем и ставим фуру. Not bad, huh? Новый клинок. Ой. Все. А что это? Come on!
Thunder! Come on! Thunder! That's the power of the Keyblade! Ой, мы That little перемогли. punk is your next opponent, okay? Now don't blow it. Just take him И out. он твой наступный оппонент. Только не продуй. The great god of the underworld забей is его. afraid of a kid? Великий бог Sorry, but my contract says... хвалюется за хлопчика. Пробач, но мой I know it контракт says you're only говорит... required to kill Hercules in this tournament. But you gotta fight Так, that я kid ведаю, что я to get написала в to своем him. контракте, тебе Come on. потрібно только Геркулеса забить. Ну, погляди на гэтага Hey, it's хлопца. like that Давай, old goat забей його. says. Rule Як number гэты 11. стары козел It's all говорить. just a game. So let Правило loose and have fun 11. with Гэта it. просто гульня, так что... I mean, a casualty or two along the Давай. way. It's no big deal, right? Это просто потеря одна, другая. Jeez. Stiffer than the stiffs back home. Still. Драўляне за дрэва ў доме. Ну, цяжка такіх знайсці у всякім выпадке. Так, мне не далі пасуляцца, я зараз загіну. Да ну, Дональд мне не пасуляецца. Гэта проста трэба кліп зрабіць. Come on! Клауд, нет, нет. Я не веду, на что это выход. That's the best you can do? Fire! Дональд, причинайся. Дональд, давай, Дональд. Ну, Гуфи не хутка. That's the best you can do? Я не ведаю, что я его не спарировала. Fire! Come on! Ну, да, режника. That's the best you can do? Так, все. Дональд проснулся. Гуфи так само. Дональд знову заснул.
Видишь? Так, спокойно. Я забыл одно правило. Випадкові випадки збирають. По-перше, ви зараз на місці. Hey, Phil! Get them out of here! Выведи это все. Фух, это было близко. Это был Церберус, и он хранитель ада, подземного мира, света. Ну, Йерк з усім справиться. Но знову, мабуть, і ні. Це не виглядає добре. Так, я зараз поставлю собі куру. Де? Кюр. Сюда я поставлю Тандер. В обилке у меня заявилась контратака. Угу, найс. Так, о, офигенно. У Гуфи заявился магнит Скарбал, и теперь будет все притягиваться до нас, это вельми чудово. Сподіваюсь, что с Герком все добро. Хотел бы я туда трапить. Эй, ты что, туда не идешь? Это просто матч. Это не насправді. Я не боюсь. Вы не можете вирішати, это я герой або ні. Kid, I got 2 words of advice for you. Вот, у меня для тебя 2 слова. Атакуй! Ой, я забыла клинок поставить. Минус 1 голова. Окей. Угу. Ключ джунглей.
речі. Угу, нічого нема для... Так само нічого нема. Ладно, у нас щось зараз пошли босси, зараз його заб'ємо. І все, і скончимо стрім. Угу. У меня не изменилось, У меня нема кури. Я заховалась, мабуть, до кури. Не будет кентавра. Будет что-то больше. Не ведаю, на що я змагаюсь, тому що треба зараз поставити куру знову білки всі брати. І знову це треба поставити. Так, ну, мені здається, все добре. Приємно, що многие з гэтых мультов уже можна поглядеть по-беларуску. Тарзан, Геркулес, Микки Маус серіал. Так, найс. Вось бы хтосьці Kingdom Hearts агучу. Ладно, не агучу. Субтитры хоть на ПК зробите, плиз. А є здесь спис, я бачу, у когось з стримерів є посилка на цей спис. Ну, перекладі не поняла. Ладно, на что я это придумал?
атака галава. Добре пізнайсці увагу змістую, Dark Redemption, Silent Hill 3, по-моєму, першого і другого нема, Kingdom Come, Легенди Айсенфельда. Симпатичний Цербер, чорний лабрадорчик. Ну так, тільки де його такого тримати? Thus I do hereby dub the junior heroes і нас називають молодшими героями. І ми зараз можемо у гульнях приймати участь. Що ти маєш на увазі малих героїв? Ну, ви новички все ще не розумієте, що потрібно зробити, щоб стати справжніми героями. Well, that's just something you'll have to find out for yourselves. Ну, гэта штось, што вы самі павінны дазнацца. Як і я, як стаць сапраўднымі героямі. Мы пачнем з вашых гульняў. Іх доўга не будзе. У бліжэйшы час. Трэба спачатку тут усё расчысціць. Окей, мы павернемся. Я ўсё яшчэ не магу паверыць, што гэты малы забіў Цербера. Ну, паміж намі я яго ўжо там немного пабіў перад ім. Я маўчу. Ліцэнзія герояў. Клауд, што ты тут? Hey, are you all right? Як справи? Yeah. Так, все добре. So, why did you go along with him anyway? Чому ти з ним увогуле пішов? I'm looking for someone. Зв'язався з Аїдом. Hades promised to help. Я шукаю когось, і Аїд обіцяв допомогти. I tried to exploit the power of darkness, but it backfired. Я хотів використати мод темри, но гэта не атрымалось. Я страціў сябе ў цемры і не змог знайсці свет. Ты ўсё знойдзеш. Я таксама шукаю. For your light? Свой свет. Don't lose sight of it. How about a rematch sometime? Fair and square, no dark powers involved. Як на контрматча, тільки все по-чесному, как было. Я пас. Ну, я сказала не гублять з нашого погляда нашу цель. Ось. Тут якась атака крутая, клаудовская. И он нам подаровал. Ладно, идем заховываться. И на этом все. Шкода, что немає официального перекладу белорусского и ніяк не поиграешь на консоли, например, так. У мульце Філ агучваў Дэнні Девіта, нават знешнасць падобная. Так, ну тут Філа інший актор, а вось Аїда той же самый, што і ў мульце. Он таксама вялікі. Тут можна зараз з бочкамі патрэніравацца. Но мы не будем, мы захоўваемся. І гэты першы стрым па Kingdom Hearts аб'яўляецца зачыненым. Вось. Па Kingdom Hearts 1. Дзякуй всем, хто тут быў са мной. Калі што, дрэч у нас таксама працягнецца. Вось, толькі я не ведаю потым. Ну, я, мабыць, буду чарадаваць то дрэч, то Kingdom Hearts, не ведаю. Но гэта, як я казала, ўсё ж такі мая гульня дзетства. Мне б хацелася ў снежня, як мінімум, першую гэтую прайсці зараз частку.
і я не ведаю, буду ли я ўсю серыю тут на канале праходзіць. Калі і буду, то гэта будзе... Оце тебе зацянула на 7 год. Ну, насамрэч, тут багата гульней, і я і думаю, што калі праходзіць, то вось так вось адну ў год, но я не ведаю. Адну ў год гэта будзе прям вельмі доўга. Все будуць нават забываць, што там у прошлой здарылась, вось. І плюс тут... Так, я ж захавалась. Зараз я покажу. Гэта только першая калекцыя. Ну, дыск з першай калекцыі. І тут. Ой, гэтая музыка. Тут, глядзі, першая гульня. Працяг. Яна называецца не другая частка, а Chain of Memories, но насамрэч гэта прамы сюжэтны працяг першай часткі, то бок яе трэба гуляць. Гэта таксама спін-офф, якой выходзіў на партатыўную кансолі на геймбоя, но яны змест таго, каб яны горы мастерыць, яны проста ўсе кат-сцэны забралі і проста тут фільм зрабілі, то бок гэта фільм. Потым другая частка. Ну, калі хтосьці хоча гэта ўсё праходзіць, я гаварю, што вось гэты фільм трэба глядзець пасля другой часткі, вось, таму што яго спойлеры да другой, і гэта гульня выйшла пасля другой часткі, вось. Далей гульня таксама суперважная па сюжэце, і зноў фільм, і гэта только першая калекцыя. У нас ёсць яшчэ другая калекцыя, там у нас яшчэ гульня, маленькая гульня і фільм. Потым у нас є Kingdom Hearts 3. І пасля Kingdom Hearts 3 є яшчэ Melody of Memory, рытм гульня. Вось. Так што гэта сур'ёзная справа, гэта ўсё праходзіць, вось. На канале. Музыка, я прям кайфую. Так, ну, пойдем у рейд зараз. У когось є апошні, я не ведаю, слови, подяки. Музычка крута. Так? І кутки. Угу. Кутки, все, я пам'ятаю. Просто кутки. Так, цікаво. У меня на телефоне отсоединила чатик. Дякую за неймаверна цудоўнае падарожжа. Дякую вялікі за тое, што вы прыйшлі. Прыходзіце яшчэ. Гэта наша магія японских РПГ будзе працягвацца. Не забывайте про нас. Вы таксама не забывайте про мяне. Прыгоду сеттынгу Аладдіна. У наступным стриме, я абяцаю, мы дойдзем да Аладдіна. Якраз ён вось у наступнай кучкі міроў. Вось. Кароль Леў будзе у другой часткі, вось гэтай вось. Толькі. Калі што. Калі каму цікава, то Кароль Лев тут. Но ў другой часткі яны вельмі добра ўсё паднялі, весь узровень всяго, што адбываецца. Гэта прям вельмі крута, што яны зрабілі. Вось. Насамрэч найлепшымі лічыцца у кожнага па-разнаму, но гэта можа быць першая, гэта можа быць другая, або Birth by Sleep. Наколькі я памятаю, мне больш усяго Birth by Sleep зайшла. Вось. За всех трох. Но яна самая... Ну ладно, не самая, но яна просто на партатыўна на PSP выходзіла, і таму яна такая не супертэхнічная, як другая, но яна вельмі, вельмі добрая і самая... Я не хочу... Ну, гэта не спойлер. Яна самая трагічная за всех, вось. Яны все немного спойлер трагічныя, но гэта самая-самая. Ура, бо франшиза Аладдін пакуль зусім не закранутая была
Рушчына, ні аднаго агучанага мульта. Ну, паглядзім. Ну, не паглядзім. Паглядзі, што тут, як тебе спадабаецца тут. Я не ведаю, у меня атрымаецца перакласці, не атрымаецца. Ладно, все. Рейд. Так, гарнай ночі, добрага сну. Хто будзе зараз спаць. З Новым годам, з калядамі і ўсяго найлепшага.